कौन हैला कि आपण डिसाइड करले कि नहीं मु चाकरी करिबिनी बिजनेस करिबी प्रथम गोटे कंस्ट्रक्शन बिजनेस प्रति मोर गोटे वीकनेस थिला मतलब गोटे सडन डिसीजन नै गली पळेली घरु 100 टका नै पूरा आपण 100 रुपीस नै कि बाहर थिले आ आज गोटे 600 करोड़ टर्नओवर रो बिजनेस 45 वर्ष रो स्ट्रगल आ गया राति राति से जिनिस हेले आ गया सेटा फेल्योर आ गया Why Dion? तो से डायनोस होचंती गॉड ऑफ साइन ग्रीक नेमटा सेठु हम डिओन टाको डिराइव करथु नेक्स्ट प्रोजेक्ट आसुची सेटा ओडे हमर ड्रीम प्रोजेक्ट आसुची जोटा बिगेस्ट टाउनशिप ऑफ भुवनेश्वर कटक निमापड़ा झिलीटा हाइप ना सीटी भी लोक सेतमें जेमती कहांती भलो पांच ने सेपटे हमर झिली बहुत फेमस एपट अपेक्षा सेपट लोक मिठा माने झिली नले छेनापड़ो निमापड़ा झिलीटी आर्थ सब पाखरे भलो मिलिबो माने निमापड़ा रे भी झिली बहुत पसंद करथि लोक आमे केबे मेट्रो करिवा आमे केबे ओवर ब्रिजेस करिवा भुवनेश्वर रे हमर एलएनटी भी सुपर क्लास मूवी सुपर क्लास ओडिसा रो लोग माने ए स्टेज रो क्वालिफिकेशन बेसी कार नाही तो से किछि न करिकि खाली टेंडर तार क्वालिफिकेशन अछि बोली कि सेति पे से गोटे 10-12% एक्स्ट्रा प्रॉफिट पाइ केबे लागिला कि मु छाड़ी देबी कि एटा होनी मोठू 80-90% सब ठीक थिला 94 रे जतले देह खराब हेगलानी पैसा कोठु आसीयो फर्दर जेहेतु से स्ट्रेस हेगला से बापा कॉन्शियसली गोटे डिसीजन नेले जे नै आ फर्दर हम काम करबा नै और लाइसेंस टा हम सरेंडर कर दवा Hello everyone and welcome to one more episode of this podcast. मते बहुत भल लागुची जो response मु पाउची YouTube रे. I'm so happy that people are questioning me in my messenger कि से business टा केमती start करिवे कि business रे इटी फसी जाई जंती केमिति आगो को बढ़िवे. The reason we started this podcast कि लोको मानन को गोटे इंस्पिरेशन टा हो कि से माने जॉब छाड़ी कि गोटे बिजनेस टा करंतु एंड आई थिंक समवेयर और समटाइम्स वी आर सक्सेसफुल इन डूइंग दैट. आज हम गेस्ट होचंती मिस्टर सुरेश चंद्र साहू जेमती समस्त स्टोरी थाए कि समस्ते गोटे सिंपल बैकग्राउंड रु आसंती गोटे छोटो विलेज रु आसंती एंड इयर्स ऑफ कष्ट करिकी ता परे जाईकी गोटे भलो सेटअप टा हुए. आमे आज खाली एतिकी जानिचु कि बी इट सुरेश चंद्र साहू द चेयरमैन ऑफ डियन ग्रुप और his son Manoj Sahu, he's my college friend Amutaku Kue, he's the best builder of Cuttack, he's one of the best builder of Cuttack. तो मुझे मजा रे कुए सब बड़े से both of them have faced a lot of ups and downs in life and I believe tanko story when told in a very truthful manner will inspire many of you. बहुत जनों को तांको स्टोरी टा इंस्पिरेशन दबो. So let's start with Suresh sir. अंकल मु जानिया चाहूची कि आपण स्टार्ट कोठ हेला माने हमु जानि जे निमापड़ा रो गोटे छोटो गां निमापड़ा रो 14 किलोमीटर टुवर्ड्स काकटपुर हम गड़ अमर प्रसाद 1962 जन्म डेट ऑफ बर्थ. माय फादर इज प्राइमरी स्कूल टीचर. आई एम ओनली सन. मैट्रिक मोर पास आउट होची 1978 ए गां पाक नयाहाट हाई स्कूल 78 आ तापरे से पाख कॉलेज हम निमापड़ा रे 80 मसिया 1980 हेतोले हमर थला इंटरमीडिएट साइंस आईएससी पढुथलु. आई एम नॉट ए गुड स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट. मैट्रिक हायर सेकेंड डिविजन जेतोले आईएससी थर्ड डिविजन हे गला सेतोले गोटे बिजनेस प्रति टिके अट्रैक्शन आसिला अब किछ गोटे करबा कौन हैला कि आपण डिसाइड करले कि नहीं मु चाकरी करिबिनी बिजनेस करिबी बापा राजी हेले कि नहीं सेतोले तो बापा राजी हेले नहीं आ चाकरी करिबिनी ए सेंस रे मैट्रिक टिके एम अधिका थिला करिया पई आईएससी जेतोले थर्ड डिविजन हे गला सेतोले हमर सब संग साथी मोर बेस्ट फ्रेंड हेले विपिन बाबू जे हम समुदी समय अनुक्रमे मनोज ससुर से भी आम साथ पढ़ुले सेतोले से सब फर्स्ट डिविजन पाइले आमर थर्ड डिविजन हो गला तेणुक थर्ड डिविजन पर गोटे सर्विस करिया जाइते सर्विस करिया से प्रकार सैटिस्फैक्शन भितर आम नथलु तेणुक आम गोटे किछि निजे सेल्फ गोटे करवा तेणु प्रथम गोटे कंस्ट्रक्शन बिजनेस प्रति मोर गोटे वीकनेस थिला
ड्यू टू माई दादाजी आमर हे से जड़े जूनियर इंजीनियर थे से कहते से पोस्ट को ओभरसर से चाकरी करते बालीमेला प्रोजेक्ट अनडिवाइडेड कोरापुट 80 मसीह जो आईएससी 3rd डिवीजन हो गला से गोटे सडन डिसीजन नहीं गली जा पढ़ी तेणुक पढ़ी जो डिसीजन नहीं गला बैक कर पारे मुझे पलैली घर 100 टंका नहीं कोरापुट पलैली बस रे कोरापुट पलैली से बस जाऊला 2 दिन लगुला ये जो आरटी बस जहाँ से पहुँचली दादा भी बहुत विरोध कले ये एडमिशन कर पाठ पढ़ू आती ग्रेजुएशनटा कंप्लीट कर जयपुर रे किंतु जहाँ मुझे तो पढ़ीबिनी बोली गोटे डिसाइड कर देती तेणु से जाओ दादा से आमर से छाई बालीमेला गोटे पटरू प्रोजेक्ट पावर हाउस अच्छी बालीमेला रोलु बालीमेला से कालीमेला बेली से मालकानगिरी टू मोटू रूट्रे जो से बोधे 180 किलोमीटर खंड हम से गोपीनाथ चौधरी बोली जड़े कंट्राक्टर था दादा पाखे से गोटे से मेन केनाल पटेरू केनाल एक्सकावेशन होता है से गोटे कलभेट देले कम से स्टार्ट कलु मलकानगिरी कालीमेला मतलब देखिले ये डिसाइडेड कर पढ़नी तो बाध्य से रही कालीमेला रुहे मोर मन पड़े हूँ 80 तो 80 81 तो आप सब कॉन्ट्रैक्ट नेले ना सब कॉन्ट्रैक्ट से तांकरी अंडर रे काम शिखला भाया तेणुक पाखे रही कलभेट कलु से रोथाऊ से जंगल भितर से माओवादी फाओ न था कालीमेला तो भितर को गंपागुंडा 59 MV59 कहते से तारी भितर रहू से कम करूँ से गोटे पीरियड 80 रु 82 से 2 वर्ष रहीलु रहा किसी कम शिखिलु माने ट्रेनिंग पीरियड तांकरी पाखे गोपीनाथ चौधरी जी आमर सत्यम पात्र गोपीनाथ चौधरी आउ बड़ कंट्राक्टर भुवनेश्वर बेस बरहमपुर कोरापुटा एंटायर बरहमपुर से आम कटक भुवनेश्वर एठू सब क्लास 1 ऑफिसर से सब क्लास 3 क्लास 4 प्राय लेबर श्रेणी समस्ते सेतବେଳେ किसी मेसीन नथिला ना तेणुक समस्ते निर्भर करते लेबर लेबर माने बरहमपुर सेतବେଳେ सत्यम पात्र बड़ कंट्राक्टर माने बेडफोर्ड गाड़ी 7-8टा सेतବେଳେ बेडफोर्ड गाड़ी चलुला तेणु 7-8टा बेडफोर्ड गाड़ी माने से सब बड़ कंट्राक्टर दशहरा को पूजा हम माने 6-7टा गाड़ी जो बाजार में छिड़ा हो सब देखिए लोक बहुत बड़ कंट्राक्टर से पीरियड 80 मसीहा 82 मसीहा पर्यटन से रही दादा ट्रांसफर होगला जो से ट्रेनिंग पीरियड दादा पलि आसला आम बाध्य से शिफ्ट करगलु 82 फ्लड होता है बहुत जोर मन पड़ी सब जिनपतर लोड कर गाड़ी बाटर रिलीफ हस्पिटाल अटकेले सब रास्ता बुड़ी जाए आम निमापड़ा काकटपुर रास्ता बुड़ी जाए पानी छाड़ न था गलारे से धरिक पलि आसलु लोड कर पलि आसलु से तो आरंभ है रियल लाइफ माने स्ट्रगल आरंभ है तापरठू से एमती मन पड़ी माने लाइसेंस भी आमर नाला लाइसेंस गोटे 5,000 टଙ୍କା भी जोगाड़ करी पारिलानी से आस्ते 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 ब्लॉक काम कर ब्लॉक वर्षे 2 वर्ष काम करने भितर से टाइम सब किसी है लाइसेंस गोटे कलु मन पड़ी जन 2 जन को जॉइंटली मिसिक गोटे लाइसेंस मनारे कलु बुझे से आमर भिणई था भिणईकर भिणई शिखर साहू बोली से आमर निज भिणईकर बड़ भिणईकर भिणई से थिला पंचायतर सरपंच से मो गॉड लाइक मैन माने से प्रकृत बापा ठूँ अधिका बापा तो टीचर तेणु सी व्यवसाय भितर किसी साहय कर स्कोप ना आमको 16 वर्ष 15-16 वर्ष 16-17 वर्ष किए चिन्हुची आम छोट पिला आमको से माने काउंट भितर किए नब जमी आपण बापा करुँच कि मनोज पे जो प्रोब्लेम है नहीं आम सडन गोटे प्लाटफर्म रे छाड़ू मनोज तापर चलला से आमको तो कहीं जानी ना ना से टाइम 82 मसीह गोटे मन पड़ी गोटे ब्रिज गोटे कंट्राक्ट कर ये जो घाई कहते ब्रिज जो होता सब घाई गुड़ाक रेस्टोरेसन है से गोटे 6,000 ना 7,000 टଙ୍କା लाभ होता 3,000 टଙ୍କା मो भाग पड़ा लाभ 82 हाँ से 7,000 टଙ୍କା 3,000 टଙ୍କା केते मिलता से गोटे लाम्ब्रेटा स्कूटर मुझे किणली से पुणी चंडीगढ़ आमर आनी शिखरम को पुतरा 3,000 टଙ୍କା दे से लाम्ब्रेटा स्कूटर किणिक से असल ता पूर्व साइकेलिंग रे चलता मो साइकेल जाए 400-500 किलोमीटर जो घाई पकड़ा से आस्ते 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 ब्लॉक से
ये जो कहूँ शिखर साहू आमर सरपंच जी से गाँव में रही तो पॉलिटिक्स गाँ पॉलिटिक्स गाँ भितर लोकों साथ मिसवाई चिन्हवाई मध्यम सी गोटे मध्यम तेणु से देखिले बापा आमर टीचर हेल्ले भी गाँव में मामलतकार तेणु बापा को थ्रू सुर को धरले गाँ जाक आम टे लिडिंग नौलु से तेणु से आरंभ से स्कूटी धरिकी जी सी जयदुर्गा पान स्टोर बोली गोटे थाई से सरपंच है सी सब पान परचेज करती ओथका हाट से पाखापाखि सब कर कम सर सन्ध्या मुझे जगिकी बसतेबी केतले कम सरला स्कूटी बस से स्कूटी चलाती मुझे स्कूटी नहीं चले से जो स्कूटीटा किनी धरिकी मोर एम हूँ कंस्ट्रक्शन बिजनेस को आगेवा तापी मत दरकार सपोर्ट मत कहीं चिन्ह को जेई पाक जा को S2 पाक जा सी पॉलिटिकली एडजस्ट जो आम लक्ष्मण मल्लिक था ये राजमहल छके घर ये लक्ष्मण मल्लिक था MP से स्ट्रगल भितर जहाँ नहीं कौट केमी कौन टे कम धंदा माने मार्केट में चिन्हवाई किसी समय पॉलिटिकल पंचायत साहाय्य करे प्लस काम करे बापा मत कि फाइनेंशियल कि घर किसी फाइनेंशियल सपोर्ट किसी 100 रुपीस मु बिजनेस स्टार्ट करछि तो मे बी माने जर्नीटा सेमिति कि आज 100 रुपीस रु स्टार्ट करी कि यू अचीव 600 crore ऑफ टर्नओवर तो ए जर्नीटा ही आमे माने लोक मानको देखिया ही ये पॉडकास्टा करूछु कि लोक माने केमिति जीरो रु स्टार्ट करथिले एंड टुडे आपण DN ग्रुप रो 600 crore रो टर्नओवर हेलानी सो दैट जर्नी इज इंस्पायरिंग प्लीज सेठू आरंभ करिया भितर ब्लॉक रे लाइसेंस से डिपोजिट करदे 5000 बसंत विश्वाल पीरियड तेणु जानवी पट्टनायक मुख्यमंत्री बोले से 5000 टका भी जॉइंटली कर गोटे लाइसेंस कलु से किसी काम कलु ब्लॉक रे जो सरपंच मध्यम से ना थाए तेणु मध्यम ब्लॉक रे किसी काम कलु से इंदिरा आवास घर गोटे चेन रे गोटे 2 लाख ना 3 लाख टका से फंडिंग नथला कंस्ट्रक्शन बिजनेस पे एते किसी स्कोप नथला भुवनेश्वर ही लिमिटेड थिला माने बहुत कम आम फैमिली शिफ्ट हैला 48 रे 49 रे भुवनेश्वर ये भावे कि बहुत काम हबो बट इवन टिल 57 58 बहुत काम आसिला नहीं भुवनेश्वर को नहीं किछि तो नथला हमर से रेस्टोरेशन किछि काम कलु सेमति वस्तु इरिगेशन रे किछि काम हुए आ ब्लॉक रे किछि काम कलु बोले ब्लॉक रे किछि काम करी लक्ष्य रहला किछि फंड्स केमि जुगाड़ करबी से टाइम भितर ये जो देसी इटा तैयारी करती से घर पाखे पतार गोटे किसी इटा तैयारी करूँ छोट छोट काम हाँ छोट छोट काम कर किसी फंड्स कौटू जोगाड़ करी माने गोटे व्यवसाय करने प्रथम से गोटे सिउ लोन बाहर गोटे 25,000 टका मत सांक्शन है से गोटे सीमेंट कंक्रीट जाली यूनिट बुझे जो ये जो नंद तैयारी हो जाली तैयारी हो निजे से 2-3 लोक धरबी निजे भी दरकार पड़े सीमेंट हाथ में मिसेकरी एमती छोट बड़ विभिन्न प्रकार बिजनेस कंट्राक्टरी माने हमर ए जो ब्लॉक काम तो माने फाइनली गवर्नमेंट सपोर्ट आसिला नंद यूनिट स्टार्ट हैला माने कोठी स्टार्ट हैला नंद निमापड़ा से गाँव सब गाँव सप्लाई कोठी होतला नंद ए पाखा पाखी पंचायत रे सेतल सु कुह होतला एतले बोरिंग ट्यूबवेल नथला बाहाई जाइथिला नहीं से 83 रे मैरिज हला से तारी परे घरे रहिलु सेतले हम जॉइंट फैमिली तो बाकी सब बिजनेस करथले चाकरी करथले समस्त चाकरी चाष बापा भी चाष आ व्यवसाय एकला बिजनेस तार भीतर स्ट्रगल करी 27-28 मसीह मन पड़ुछि काली भलिया सेतल टंका 1-1.5 लाख भलिया पाखरे हेई गलानी किछि कलेक्शन करी हेते गोटे इरिगेशन एडवांसमेंट प्रोग्राम गोटे आसिला हमर इरिगेशन ने सेतल गोटे फंडिंग आसिला हमर काली भलिया मन पड़ुछि आमर से नेत्रानंद पात्र पुओ रमु पात्र थाई मोर मन पड़े से आम सेक्शन ऑफिस पाखे गोटे कम एकालन गोटे कम 3 लाख टंकार गोटे टेंडर मुझे पाइली 3 लाखटा मत आज की 30 कोटी भाया लगुच 3 लाखटा से गोटे 4टा काम बाहर था 4टा काम मत गोटे छोट कामटा मिलता 3 लाख टंका 3 लाख टंकार काम 1988 रे सेटा गोटे 3 लाख टंकार 12 किलोमीटर केनाल एक्सकावेशन करके नहीं पहुँचेबू माने निमापड़ा काकटपुर से आउ किछि काम भी कलु एमती चलला से गांव भीतर से सब गाँव रहउथले सेठी बॉर्न बट मो सेठू जन्म होला ना 2000 पर्यंत आमे सेठी थिलु गाँव रे ओहो अच्छा माने 10-12 वर्ष गाँव रे ही काम करचंती बिजनेस जतबले 94 रे 88 रु सेमती बढ़ी चलला आस्ते आस्ते किछि कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस भी टिके बढ़िला 88 रु 94 बेलकू
ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ କିଛି ଫଣ୍ଡିଂ ସେତେବେଳେ ହେଲା ଯେଉଁ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍କିମ୍ରେ କିଛି କେନାଲ କାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲୁ 70-80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ ଏକାଳନ ଯୋଡ଼େ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଥିଲୁ 94ରେ ପୁରୀ ଇରିଗେସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ସେତେବେଳେ ପାଇଥିଲୁ। ସେଠୁ ଟିକେ ବିଜନେସ୍ ବଢ଼ିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ମନୋଜର ବି ସେତେବେଳକୁ 94 କି 95 ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ କଟକ ସ୍କୁଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେଭେନ୍ଥରେ କଟକ ଆସିଯାଇଛୁ କ୍ଲାସ୍ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ଗାଁରୁ ପଢ଼ିଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ 6-7କୁ ଆସିଲି ବିଡ଼ାଣୀ ହାଇସ୍କୁଲ। ଆଉ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଥିଲି। ଦେନ୍ ତାପରେ କଲେଜ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା। କଲେଜ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ସ୍କୁଲ ନାଇଁ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ମୋର 8, 9, 10 11, 12 ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିଟ୍ରେ ସାଙ୍ଗରେ କଲୁ ଆଉ। ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ସେ 82ରୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଗାଁରେ 94 ଯାକେ ଗୋଟେ ଭଲ ବଡ଼ କାମଟା ମିଳିଲା ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥଟା ଥିଲା, ବଟ୍ ତା ମଝିରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଏ କେବେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି କି ଏଇଟା ହେଉନି ମୋଠୁ? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ସେ ଆସିଲା 94ରେ 80 90 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। 94ରେ ଯେତେବେଳେ WRCP ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍କିମ୍ରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କି ଆମ ମୋ ସର୍କଲଟା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନା ଫ୍ୟାମିଲିର ଏତେ ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ନା କିଛି ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍। ତେଣୁ 94ରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଆମର ସେତେବେଳକୁ ଥିଲା 2 ଲକ୍ଷ କି 5 ଲକ୍ଷ କି 10 ଲକ୍ଷ ଯାହା ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ କାମଟି ବଡ଼ କାମ 2ଟା ଟେଣ୍ଡର ପକେଇଲା ପରେ ତାକୁ ନେଲା ପରେ ସେତିକିବେଳେ ସେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ହେଇଗଲା, ପଇସା ପାଖରୁ ସରିଗଲା ପରେ ସେ କାମ ପାଇବି କି ନ ପାଇବି ଟିକେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭିତରେ। ମାନେ କାହିଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ହେଲା କି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିଲେ ସବୁ? ହଁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି କାମ, ଆଉ ଫଣ୍ଡିଂ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ପୁରା ରିକ୍ସ। ପ୍ରଥମରୁ ମୋର ରିକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ସବୁବେଳେ ଅଧିକା। ମନୋଜ ବି ସେମ୍। ମନୋଜ ପୁରା ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲି ମନୋଜ କୋଉଠୁ ତାଙ୍କ ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲଟା ଯେତିକି ଥିଲା ସବୁତକ ଟେଣ୍ଡରରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ହବ ନହବ ଅନ୍ୟ କାମ ଗୋଟେ ଭାବିଦେଲି ବହୁତ, ସେଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ହେଲା। ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ହବା ଭିତରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆଉ ନିଦ ହେଲାନି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା। ମନୋଜ ବି ସେଠି ଆମେ ସେଟା ବି ହେଲା, ଯାହା ହଉ ସେଟା ଦେହର ଅଲଗା କିଛି ହେଇନି, ସେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା, ସେ ବି ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା, ସେ କାମ 2ଟା ଆମେ ପାଇଲୁ। ମନୋଜ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲା ସେଇଠି, ଗୋଟେ ସଡନ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ କଲୁ 94 96ରେ। ମୁଁ ଆସେ ଏଇଠି 12ଟା ରାତିରେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ 2 ହ୍ୱିଲର ଧରି ପଳେଇ ଆସେ ରାତି 11ଟା 12ଟାରେ ବି ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦେଖା କରେ ରାତିରେ। ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବି ରାତି 12ଟାରେ ବି, କାରଣ ଆମର ତ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେହି ନଥିଲେ ନା, ଆମେ କେଉଁଠି ରହିବା ପାଇଁ ନଥିଲା। 11ଟା 12ଟା ରାତିରେ ବି ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଯାଏ ଗାଁକୁ ସେଇ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ମୋଟରସାଇକେଲ ଧରି ରାତି 11ଟା 12ଟାରେ ବି ପଳାଏ। ସେଥିରେ ମୋର ମନେ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ହେଲା 94 95ରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଡ଼ୁ ଆସୁଥିଲା ତାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରରୁ, ମୁଁ ଏପଟୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲା ଭଳିଆ ଥିଲି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକି ମୋ ମୋଟରସାଇକେଲ, ମୋ ସେନ୍ସ ପଳେଇଲା। ଆଉ ମୋତେ ସେଠୁ ଆଣିକିରି କଟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଲେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ସେ ତାପରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ସେଟା ରିକଭରି କରିବାକୁ। ବିଜନେସ୍ରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ଯାହା ହୁଏ, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ଆମର ବି ସେମିତି ହଉଥିଲା। ବାପା ବହୁତ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଲୋକ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେହି କିଛି ଜିନିଷ କହିବେନି, ମାନେ ସିଏ ଭୁଲ କରିବେନି କି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଭୁଲ ବୋଲି କହିବେନି। ସେଟା ସିଏ କହିନେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଗିବ ଯେ ମୋତେ ଇଏ କାହିଁ କହିଲା, ମୁଁ ତ କରିନି, ମୋତେ ଇଏ କାହିଁ କହିଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ 5 ଦିନ 5 ଥର ଚିନ୍ତା କରି, ଡିସିସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ତାକୁ ଆଗ ପଛକୁ ଚିନ୍ତା କରେ। ନେବି ଯେତେବେଳେ ଡିସିସନ୍ ନେବା କଥା ନେଇଯିବି, ରିକ୍ସ ନେବି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତରବର ନୁହଁ। ଆଉ ବିଜନେସ୍ରେ ବି ସେଇଟା ଯାହା କୁହେ, ମନୋଜ ବି ବହୁତ କୁହେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ରହିବ। ବିଜନେସ୍ରେ ବି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତରତର ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ଚାଷ ତରତର ବଣିଜ ମଠ, ବ୍ୟବସାୟରେ କେବେ ବି ତରତର ହେବନି, ବୁଝିଲେ କି? ଯେତେ ସ୍ଲୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମଜବୁତ ହେବ, ସେତେ ଆପଣ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଇଜି ମନି ସଡନ୍ ଆପଣ ଡେଭଲପ୍ କରିଯିବେ, ବୁଝିଲେ କି, ସେଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରିବେନି ଆପଣ। ଷ୍ଟେଡିଲି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲେ ସେତିକି ଭଲ, ଯେତେ ଷ୍ଟେଡିଲି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ সেটা লংজিভিটি রহব। আপনার সডন কোটু আমি বি আমরি সর্কল ভিতরে মানে কনস্ট্রকশন বিজনেস ভিতরে কিছু স্কোপ নথাই। কনস্ট্রকশন বিজনেস 2000 পরে ওড়িশার কিছু স্কোপ মিললা। যেতবে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম্য সড়ক যোজনা আসিলা সেতবে কোটি কোটি টাকা মিললা। আমি এই যে 94 96 কৌছু সেতবে কোটি পর্যন্ত টেন্ডর দেখিলু। নলে সেতবে তা পূর্বরু 80 পর্যন্ত গোটে কোটিয়ে টাকা হলে গোটে ডিভিজন ফর্মেসন হোতলা।
ବୁଝିଲେ ଏବେ ତ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନର କାମ 40 କୋଟି 50 କୋଟି ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ ଅଣ୍ଡରରେ 50ଟା ସେକ୍ସନ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଫଣ୍ଡିଂରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ହିସାବରେ କେତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁପର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତ 3ଟା 4ଟା ବି ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେହି ନୁହେଁ ସେତେବେଳେ ସୁପର କ୍ଲାସ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଲା ବୋଧେ 90 ସେତେବେଳେ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ତାପରେ ତାକୁ ସୁପର କଲେ ସେଇ ବୋଧେ 2000 ଭିତରେ ହେଲା ବୋଧେ ସୁପର କ୍ଲାସ୍ ସେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଥିଲା 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଥିଲେ ହଁ ବହୁତ ଥିଲା ଏତେ କେଉଁଠୁ ନଥିଲା ଫଣ୍ଡ ବି ନଥିଲା ଯେଉଁ ଥିଲା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି କାମ ଥିଲା ଏବେକୁ ଅଲଟା ଆମେ 2019 ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁରେ ଥିଲୁ 99ରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଛ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା ଆମର ବି ଗୋଟେ କାହା ପାଖରେ ମେସିନ୍ ନଥିଲା ଆମର ଏଠୁ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ମେସିନ୍ ଆସିବ ଲୋକ କହିବାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସିଲା କାଟିଦେଇ ପଳାଉଛି ମାନେ ସେ ମେସିନ୍ ଆସିବ ସେଇଥିରେ କଟିଂ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରା ବାଲା ଆସିକି ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କରୁଥିଲେ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ପ୍ରିପାରେସନ ନଥିଲା ଟୋଟାଲ ନଥିଲା ମତେ ମନେ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁର ପୁରା ଟିମଟା ଆସିଥିଲା ପୁରା ଆସିକି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଆସିଲେ ମାନେ 20-21 ଡେଜ୍ ପରେ ଆସିଲେ ଆମର 10 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଡେଭଲପର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବିଜନେସ୍ ଆଗରୁ ସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଗରୁ ଥିଲା ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ଟେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କିଣିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ବ୍ରୋକର ଆସିକି ହୋଟେଲରେ ବସନ୍ତି ମୋର ମନେ ଅଛି ରାବେଣା ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସେ ତା ପାଖରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ 10ଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଥିବେ ଆମକୁ ଗୋଟେ 70 କରେଇଦିଅ ଆମକୁ ଗୋଟେ 200 ମେସିନ୍ଟେ କରେଇଦିଅ ଭଡ଼ାରେ ସେ ସେଠୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେବ ଏଠି ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରିବ ସେଠୁ ଯାଇ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ମେସିନ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କରି ଆନ୍ଧ୍ରା ବାଲା ରୁହନ୍ତି ଏକ୍ସକାଭେଟର ମାନେ ଯେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ମାନେ 70 ଆଉ 200 ହେଲା ଏକ୍ସକାଭେଟର ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଲା 2000 ମସିହା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଆସିଲେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏଠି ବିଜନେସ୍ ବି ଟିକେ ସେତେବେଳକୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି ମାନେ ଆପଣ 2000ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଫ୍ଟ କଲେ ବଟ୍ କାମ ସବୁ ଗାଁ ପଟେ ହିଁ ହଉଥିଲା ମାନେ ପାଉଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ତ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲୁ ଆଉ ନା ମାନେ ମେଜରଲି କାମ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହୁଏ ସେଇ ତାରି ଭିତରେ ଆମର ଏତେ ଆଇକ୍ୟୁ ନଥିଲା ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ତ କେହି ନଥିଲା ଏତେ ଏକ୍ସପୋଜର ନଥିଲା ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଆମର ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ସେଇପଟେ ଯାହା କାମ ଫାମ କରୁଥିଲୁ ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିଲି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା କେମିତି କ'ଣ ବିଜନେସଟା ଗ୍ରୋ କଲା 2000 ପରେ ବିଜନେସ୍ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା କିଛି ଫଣ୍ଡିଂ ବି ଆସିଗଲା ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିରେ ପଶିକରି କାମ କଲୁ ସବୁ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ସେତେବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି କିଛି ଆମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବି ହେଲାଣି ମାନେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଟେଣ୍ଡର ପକାଇଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି କାମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ଡର ଲାଇନ୍ରେ ସେମିତି ଆମର ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ବି ଆମେ କରିସାରିଲାଣୁ କାମ ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ କାମ ମିଳିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ବେଶୀ ଯେଉଁ ଆମ ରେଞ୍ଜରେ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ଏମିତି ସ୍ଲୋଲି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ତ ସେତେବେଳେ 5-10 crores ରେଞ୍ଜରେ ହେଲା 2000ରେ ସେଇ ହିସାବକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି କୋଟି ହିସାବରେ ବୋଲେ ଆମେ ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର କୋଟି ଉପରକୁ ସେତେବେଳକୁ ଆସ୍ତେ 2000 ପରେ ଗଲା 2003-04 ବେଳକୁ 7 କୋଟି 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟର୍ଣ୍ଣଓଭରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ସବୁ ପଶିଲା ରୋଡ୍ ୱାର୍କ ସବୁ ପଶିଲା ପରେ ତଳେ ବଢ଼ିଲା ଆଉ 2005-06 ବେଳକୁ ପୁଣି ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ସେଇ ରିପିଟେଡ୍ ହେଲା ମାନେ ସେ ଅଧିକା ଯେହେତୁ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେ ମାନେ ଯେହେତୁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଲୋକ କ'ଣ ହେଲା 2005-06ରେ ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ସିସି ଥିଲା 50 ଲକ୍ଷ 45 ଲାକ୍ସ ଖଣ୍ଡେ ଆମର ସିସି ଥିଲା 45 ଲାକ୍ସଟା ପୁରା ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ନଥିବ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଫର୍ଦର ତ କାମ କେମିତି ହେବ ଯେହେତୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲା ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲଟା ପୁରା ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇଗଲା ନା ତ ଆଉ ଫର୍ଦର ପଇସା ନାହିଁ ପଇସା ସିନା ଆମେ ପୁଣି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କଲେ ବିଲ୍ ହେବ ବିଲ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଲେ ପଇସା ଆସିବ ତ ସେଥି ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଯେ ମାନେ ଯିଏ ମୋ ଫାଦର ଇନ୍ ଲ ବାପାଙ୍କ ଯେ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବାପାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାଟା ତାଙ୍କର ହିଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ 5-6ରେ କ'ଣ ହେଲା 5-6ରେ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ବନ୍ଦ ମାନେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ତାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିକି 7-8 ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପୋଜିସନକୁ ପୁଣି ଆସିଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ଏ ବିଜନେସଟାକୁ ଫର୍ଦର କରିବାନି 5-6ରେ ନାଇଁ 7-8 ବେଳକୁ 5-6ରୁ 7-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଥିଲା ବାପାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ମୁଁ କଲେଜରେ ଅଛି ତାପରେ ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ଏତେ ଭଲ ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରୁନଥିଲି ମୁଁ ବି ସେମିତି ବହୁତ ବାଳୁଙ୍ଗା ଥିଲି 7-8 ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପୋଜିସନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା କାମ ଯେତିକି ସବୁ କାମ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ସରିଗଲା ତ ସେ ବାପା କନସିୟସଲି ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ଫର୍ଦର ଆମେ କାମ କରିବାନି ମୋର ଲାଇସେନ୍ସଟାକୁ ଆମେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବା ଯେତିକି ଅଳ୍ପ କାମ କରିବା କିଛି ଆମର ଘରର ରେଣ୍ଟାଲ ଇନକମ୍ ଆସିବ ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଜିଜିବି କଲୋନୀରେ ଗୋଟେ ଘରଟେ ଥିଲା କହିଲେ ସେ ଘରକୁ କିଛି ରେଣ୍ଟାଲ ଆସିବ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଆକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କରିବା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଯଦି ARSS କରିପାରୁଛି ଆମେ କାହିଁ କରିପାରିବାନି
50 କୋଟି ଟଙ୍କା କାମ ସିଏ କରୁଛି ତ ଆମେ କାହିଁ କରିପାରିବାନି। ତ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଏଇନା ଆମେ କାମ କରିବା। 7-8ର କଥା 7-8ର କଥା 8ରୁ 10 ଭିତରେ ଆମେ ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି, ଯେହେତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବି କିଛି ଗୋଟେ ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ମୋତେ ଦେଇପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ ସେତେ ମ୍ୟାଚୁଅର୍ ନଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ପଇସାଟା ଆଣିକି ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଠିକ୍ ସେ କରିପାରିବି। ସେତେବେଳେ ବି ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆମକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ହଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ତ କ'ଣ କଲୁ ତୁ? ସେ 8-10 ପରେ ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଯେ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବିଜନେସଟା କରିବା। 10 ପରେ 8ରୁ 10ଟା ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଥିଲା। 8ରୁ 10ଟା ଯାହା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିଲା ସେ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କ୍ଲୋଜ୍ କରାହେଲା। 9-10 ବେଳକୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେଉଁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କାଟା ଆମର ଟର୍ନ ଓଭର ଥିଲା ସେଇଟା ପଳେଇ ଆସିଲା 79 ଲାକ୍ସକୁ। ମାନେ ସେଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଯେ ଆଉ ଫର୍ଦର କରିବାନି। ବିଜନେସ୍ ବି ଏବେ ବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବିଜନେସ୍ର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ସେତେବେଳେ ବି ଯାହା ଏବେ ବି ସେୟା ଫିଲ୍ କରୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ସଡନ୍ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ରୁଟ୍ରେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ନଥିଲା, ସବୁ ହାୟାରିଂରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆମର କିଛି ସବୁ ନଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏତେ ରୁଟ୍ରେ ହେଉଛି ତଳ ଲେବୁଲ୍ରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ହେଲେ ଜଣେ କହିବ 85,000 ଟଙ୍କାରେ କରିବି, 14.99 ଲେସ୍। ବଟ୍ ସେ 2007-8ର ରୁଲ୍ ଥିଲା କି 15%ରୁ ତଳେ ଯାଇପାରିବନି, ସମସ୍ତେ 15% ମାଇନସ୍। ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରିଥିଲୁ ସେ ପୁରୁଣା କାମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିଲା। 9-10 ବେଳକୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯାହା ପୁରୁଣା କାମ, ନୂଆ କାମ ତ କିଛି କଲୁନୁ, ପୁରୁଣା କାମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିଲା। ସେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ମିଳିଲା ତ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଯେ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସଭ୍ୟ MBAରେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଲା, ଆମେ 2 ଜଣ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କରିବୁ। ବାପା ବି ଭାବିଲେ ଯେ ହଁ ଏ କରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିଟା ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲା, ଠିକ୍ ସେ ହେଇପାରିଲାନି। ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାଗତ ଭିଲା ଗୋଟେ ଜାଁଳାରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ସେଇଟା ବି ହେଲାନି, ଅନ୍ଧାରଟା ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲାନି। ଦେନ୍ ତାପରେ ତ୍ରିଶୁଳିଆଟା ବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ବଟ୍ ଏଗେନ୍ ପୁଣି ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆସିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ 2010-11 ବେଳକୁ 12-13 ବେଳକୁ 13-14 ପୁଣି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହିଲା। 13-14 ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା କରିଦେଲେ ସେଟା ବିକ୍ରି ହେବ, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନ କଲେ ବିକ୍ରି ହେବନି, ବ୍ରୋସିଅରରେ ବିକ୍ରି ହେବନି। ଆମେ ସବୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛେ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କି ମାନେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ର। ତ୍ରିଶୁଳିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଯଦି ସେ କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ୱାଇସାରେ ଆମକୁ ଫାଇନାନ୍ସ ନ କରିଥାନ୍ତେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବି ଫେଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲୋନ୍ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟାକୁ ବନେଇ ପାରିଲୁ। ବନେଇଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଲା ଯେ ବନିବ, ତାପରେ ବୁକିଂ ହେଲା। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲୁ ଯେ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍, ସେଥିରେ ଏତେ ରୋଟେସନାଲ୍ ହେଉନି। ବଟ୍ ଡେ ଟୁ ଡେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ମଚ୍ ନିଡେଡ୍। ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ଆମେ ନ କରିବୁ ବରଂ ପ୍ରଫିଟ୍ ମାର୍ଜିନ୍ଟା କମ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ରୋଟେସନାଲ୍ଟା ହେଇପାରିବ। ଟର୍ନ ଓଭରଟା ରହିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବିଜନେସ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଲାଭ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୋଟେସନ୍ ଆସିବ। ଧର ଏବେ ଆମେ ସେଇ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟର୍ନ ଓଭର ସେଇ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀର ଆମର 13-14 ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ। ପୁଣି 12-13 ବେଳକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପିପିଲି କାମରୁ। ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ କାମଟା ଫାଷ୍ଟ କାମ ହେଲା ତା ପର ଫେଜ୍ରେ। ସେଇଠୁ ପୁଣି ପାରାଲାଲି ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟରି ଦୁଇଟା ଯାକ ଚାଲିଲା। ବାପାଙ୍କର ବି ଦେହଟା ବି ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଗଲା, ବିଜନେସଟାରେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଲେ। ତାପରେ ଟିକେ ସର୍କଲ୍ ଆମର ବଢ଼ିଗଲା। ମନୋଜ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ମିଳିଗଲା, ସାହସ ଆସିଗଲା, ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆମକୁ ସର୍କଲ୍ଟା ମୋ ବାପାର ମିଟିଂ ଟାଇମ୍ ହେଲା ସକାଳେ 6:30ରୁ 7 o'clock। 6:30 ଆମେ ବସିକି ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ପୁରା ଡେଟା ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଉଛୁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ପାଉନଥିଲି ମନୋଜ ସଡନ୍ ପଶିଗଲା ପରେ ତାର ସର୍କଲ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିଲା ପରେ ପଙ୍କଜ ଠୁଆ ହଉ କି ସଭ୍ୟ ତାପରେ ସୁମିତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବାରିପଦାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏସବୁ ଆସିଲା ପରେ ସର୍କଲ୍ଟା ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାହସ ମନରେ ଯେଉଁ ଡର ଭୟ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଥିଲା, ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଫିଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ତାପରେ ଆସିଲା। ତାପରେ ବିପିନ ଆଉ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେତିକିବେଳକୁ 2015 ବେଳକୁ ମନୋଜର ଯାହା ଆମର ଟିକେ ଥିଲା, 2015 ବେଳକୁ ମନୋଜର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ତେଣୁକରି ଆମର ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲେ। ସିଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ସାହସ। ତ 13-14ରେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବି ହେଲା। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟା ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ବା ସେତେବେଳେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବିଜନେସଟାକୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ କରିଦେବୁ, ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟାକୁ ସେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଘର ପାଖରେ, ସେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା।
तो से पेट्रोल पंप बिजनेसटा भी स्टार्ट काकटपुर आम गाँव रे ग्राजुअली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जहाँ सब आनुषंगिक गुड़ाक भी बढ़ला माने जेमती क्रसरटा है पिचु प्लांट है कि क्वारी है ये सब जिन गुड़ाक जो आम फ्लीट है से सेक्शन टाक धीरे धीरे बढ़ेलु तो सहीटा आमको बर्तमान कंपिटिशन बेलू आमको हेल्प कला जब कंपिटिशन जो बापा कहले 14.99 कर लेस करी केमती काम करी हबो आजिका डेट रे से इंफ्रास्ट्रक्चरटा नथिले एडा करिवाटा डिफिकल्ट हमें सेगुडा करि परछु हमको सेटा बेसी स्ट्रेस तो होनी रेंटल रो स्ट्रेस होनी निजटा सब तो निजर हो पहाड़ निजर क्रसर निजर सब यूनिट गुड़ा करदेलु गाड़ी घोड़ा धर 25-30 हाईवाई फाइवाई भी हो गलानी बढ़ी गलानी गाड़ी गुड़ा इक्विपमेंट सेमती जो एस्कावेटर बड़ छोट होकर से 10-15टा हो गलानी सब आस्ते आस्ते काम बढ़ेलु ये भी बढ़िला सब प्रकार से भीतर रियल एस्टेट भी स्टेबलाइज हो गला 16-17 पर 16-17टा कोन त्रिशूलिया लोकेशन टा कार आइडेंटिफिकेशन भीतर नथिला सेतक जेहेतु त्रिशूलिया लोकेशन लैंड कॉस्ट बहुत कम थिला से प्रोडक्ट को भी आम से हिसाब से डिजाइन कर पार्लु आमर प्रोडक्ट रेंज टा आसीगला से 2500 मो मन अच्छे त्रिशूलिया मु स्टार्ट करले 1819 टका पर स्क्वायर फीट मन अच्छी 1819 टका तो सेटा हाई राइज सेटा पॉसिबल हैला केतोले ना कारण लैंड कॉस्ट हैला पर एकर लैंड कॉस्ट बहुत कम थिला माने लेट्स से 50 लाख पर एकर थिला जोटा कि आज का डेट रे त्रिशूलिया पर गुंठ वर्तमान हम ऑफिस रे डिजाइन हेतिला ए मनोजर तो तमे हला प्रथम से तो अंकल हेले फास्ट गुरु रियल एस्टेट रे हेले प्रथम से सेउड तो तार खड़ी छुआ हेची पाठ सिखवा आरंभ हेची आपण पाखरु सब बेले कुए तो सेठू त्रिशूलियाटा स्टेबलाइज हो गला लोक मैंने एबे भी त्रिशूलिया भल मार्केट नुह कि एबे तो भल मार्केट त्रिशूलियाटारे जेहेतु कहीं ना दीटा जाक टाउन रो मझी मझी दीटा जाक टाउन रो जेहेतु मझी मझी दीटा जाक सिटी सेपट ग्रो करुची लैंड बैंक अवेलेबल अच्छी लैंड कॉस्ट भी बर्तमान ठीक रेट अच्छी जो कि आम से गोटे प्रोडक्ट को प्लानिंग कर 4-5 हजार टका दवाई जोटा कि भुवनेश्वर पॉसिबल नुह आ बर्तमान मेट्रोटा आसीगला पर भी सेटा आहरी बेटर कनेक्टिविटी तो से प्रोजेक्टटा आमको बहुत माइलेज देला आम फेज 1 फेज 2 फेज 3 भितर प्राय 500-600 घर कलु से घर भितर आम रियल एस्टेट बिजनेस स्टेबलाइज हो गला इन द मीन टाइम पुणी 13-17-18 भितर कंस्ट्रक्शनटा भी स्टेबलाइज हो गला तार भितर आम डाइवर्सिफाई कलु गोटे जो ऑटोमोटिवटा जो आम अप्लाई करूँ सेटा भी गोटे लकीली कौन है आम 18 पाइलु 18 जो आम पाइलु से टाइम रे टाटा मोटर प्रोजेक्शन थिला आम मैक्सिमम गोटे मसरे 50टा गाड़ी सेल करूँ आउ पर डे आमको 4टा ରୁ 5टा जॉब रिपोर्टिंग हम वर्कशॉप रे किंतु तापर आमर कोविड आसीगला कोविड आसीगला से हठात किना कौन गोटे पूरा चेंज हो गला जे लोक माने कमर्शियल ट्रांसपोर्ट रो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आडे की चेंज कले निजर टाटा भी ग्रोथ भलो हैला से कोविड टाइम रे टाटा रे जो सपोर्ट थिला टोटल गवर्नमेंट प्रति तार सॉफ्ट कॉर्नरटा से माने एनकैश कले तो 19 पर हठात किना मोर मन अच्छे जेतोले आमे टाटा मोटर नहीं थिलु सेतोले मार्केट शेयर हमर थिला टाटा रो 1% 1.2 1.5% 2% पे स्ट्रगल करथला माने टोटल आमे 2% मार्केट शेयर पे माने मते माने अछि 2018-19 टाटा 8000-10,000 गाड़ी बिकुथला माने 2% मार्केट शेयर 2% मार्केट शेयर रे हम स्ट्रगल करथलु जोटा कि आज का डेट रे बर्तमान आम 15% मार्केट शेयर अच्छु 15% मार्केट शेयर जोटा आम 50टार आम विजिबिलिटी थिला आज का डेट रे आम 200 गाड़ी सेल करछु आम नेटवर्क भी से हिसाब से एक्सपांड है भुवनेश्वर कटक पुरी बरहमपुर बालुगाँ बरहमपुर आम गोटे भल एक्सपेंशन है जोटि कि आम ता सहित पुणी कमर्शियल भी स्टार्ट कर 3-4टा शोरूम लगी गोटे जॉइंट भल हो पारे जोटा आम वर्कशॉप रे 4टा गाड़ी प्रोजेक्शन रखी बर्तमान आज का डेट रे आम बरहमपुर भुवनेश्वर मिसिकी प्राय प्रतिदिन 60टा गाड़ी वर्कशॉप रे रिपोर्टिंग हो तो सेटा गोटे कौन से कोविड टाइम रो कोविड जोगुरु जो लोक मान माइंडसेटा चेंज है पब्लिक ट्रांसपोर्ट रू प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तार मैक्सिमम बेनिफिटा टाटा नेला आज आम नुआ डीलर से टाटार मैक्सिमम बेनिफिटा भुवनेश्वर आम नेलु कारण ता पूर्व लोक मैंने स्ट्रगल करते कहीं से फेसटा देखी नथिले सेटा भी आम गोटे कौन रिस्क नहीं आम फास्ट भाविलु जे सेटा गोटे रेंटाल शोरूम आकार नबू जेहेतु एत अपॉर्चुनिटी नथिला से पाखे गोटे रेंटाल रे आम फाइनाल करथिलु तबे कोन माइंडसेट हैला बापा डिसाइड कले जे नाही आमे ताकू रेंटाल न नै कि जगहटा किन धीरे धीरे कर दबा से जो रिस्कटा नैथिलु जदि एबे आम रियलाइज करछु जदि सेही मार्केट कंटिन्यू करथांदा देन बिजनेसटा आज पर्यंत सस्टेन करनथांदा जेहेतु
କିଣିଦେଲୁ ବୋଲି କିଣିଦେଲୁ ବୋଲିକି ରେଣ୍ଟାଲ ଭଲ ଲୋକେସନଟା ବି ହଁ ଭଲ ଲୋକେସନ ଆସିଲାନି। ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଟାଟା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଡିଲରସିପ୍ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଜିବିଲିଟି ଡିଲରସିପ୍ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସେଇଟା ଅଫର୍ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ତ 15% ହେଲା ପରେ କେହି ବି ଦେଇଦେବେ, ଭଲ ଡିଲରସିପ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଇଦେବେ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେଲା। ତ ମୋଟାମୋଟି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, Real estate, ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ଆମର ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, and petrol pump on the side, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବା କ୍ରସର, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟ୍ ancillary। କରୁଛୁ। ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ କେବଳ, ମାନେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ବେଟର ୱାର୍ଡ। ମାନେ ତା ଦେହରୁ ତ ଆମେ କେବେ ସେଲ୍ କରୁନା, ଯାହା ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଟା କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲ ଆମ ପମ୍ପ ନିଜର। ଆମର ଡେଲି 12,000 ଲିଟର ବିକ୍ରି ଅଛି, ସେଥିରୁ ଆମର କନଜମ୍ପସନ୍ 5-6,000 ଲିଟର ନିଜର 50% ନିଜର। ସେଲ୍ଫ। ଆମ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଭେହିକିଲ୍, ଆମର ଗୋଟେ 4 ହ୍ୱିଲର ଅଛି, ଗୋଟେ ବାଉଜର, ଏବେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବାଉଜର କହୁଛନ୍ତି। Bowser, ହଁ। ଏବେ ସେ ଗୋଟେ ବୁଲି ବାଉଜର ବୁଲିକିରି ସେ ବୁଲି ଆଜି ବୁଲି ସବୁ ଷ୍ଟେଜରେ ଯାଉଛି, ସବୁ side କାମ, side ରେ ସବୁ ଯାଉଛି, ସାଇଡ୍, ହଁ। ସବୁ ଗାଡ଼ି, କ୍ରସର, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ବୁଲିକିରି ଡେଲି ଲୋଡ୍ କରିବ, ସବୁଠି ଯାଇକି ଦବ। ସେଇଟା ଏବେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବି ଆଣିବୁ। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଏତେ ଲୋକ ରହିଲେଣି, ଯଦି ସେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଯିବ, ସେଠି ବି ସେ 2 କିଲୋ 1.5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ପେଟ୍ରୋଲ ବି ସେଲ୍ କରିପାରିବ। ହଁ ମାନେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ସେଇ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଭ୍ କରୁଛି। ଯେତେ ପାଖାପାଖି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ହେଲାଣି, ମାନେ ତମେ ବମ୍ବେ ଡେଲି ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ହେଇଗଲାଣି। ବମ୍ବେ ଡେଲି ସକାଳେ ବାଉଜରଟା ଆସିବ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ବିଲ୍ ଦବ ଯିବ, ବିଲ୍ ତ ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଡିଡକ୍ଟ କରିକି ପଳେଇବ। ମାନେ ଘର ପାଖରେ ପେଟ୍ରୋଲ ସେଲ୍ କଲ ଆଉ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲାଣି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ସୋସାଇଟିରେ ରହିଲେଣି 600 ଲୋକ, ଯଦି ବାଉଜରଟା ଠିଆ କରିଦୁ 9ଟା ବେଳେ, ଦେନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଲୋକ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ କ୍ରେଡିବିଲିଟିଟା ଅଛି ସେଇଟା ଏନକେସ୍ କରିହବ। ତ 2018ରେ ଟାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, 2020ରେ ଟାଟା ବି ଭଲ କଲା, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବି ଭଲ ହଉଥିଲା। एंड देन तमें तमरो बेस्ट दीटा प्रोजेक्ट कटक रे मु जा पई कुए की और द किंग ऑफ कटक द बेस्ट डेवलपर ऑफ कटक तो ता पई तमरो दीटा बेस्ट प्रोजेक्ट से दीटा प्रोजेक्ट टा गवर्नमेंट रो जो प्रोजेक्ट पीपीपी मोड रे थिला से प्रोजेक्ट टा भलो बाहरिला आ सेटा आमे कटक रे जो प्रोडक्ट को आमे दोउचू सेटा जदि आमे 6000 रुपीस रे सेल करचू जदि सेम प्रोडक्ट टा भुवनेश्वर ही थांता देन सेटा डेफिनेटली 10000 रे आमे सेल करथांतु तो एटा आमो पे जेति की भलो न होउची लोकन पे सेति बेटर बेनिफिट पाउछंती कटक लोक 4000 टका डिस्काउंट रे गोटे भलो घटे पाउछंती बस नले आज का डेट रे माइवन शॉटिंग रे एल्युमिनियम शॉटिंग रे करी की एते एमिनिटीज दे की पुनी डबल बेसमेंट करी की 6000 रे दबा माइवन शॉटिंग रे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भुवनेश्वर रे सेम प्रोडक्ट 10000 तळ नाही नाही ताने लोकेशन आमे जहा बेनिफिट पाउछ ततो अधिक लोक कटक लोक बेनिफिट पाउछंती 6000 रे अगेन सेम जोटा नो हमर ट्विन टावर टा सोल्ड आउट अछि एंड स्काई माने स्काई वॉक ना स्काई वॉक सेटा स्काई वॉक फॉर मोर देन 50% सोल्ड आउट अछि जानछि हां सेटा भी फर्स्ट टाइम गोटे आमे कटक रे गोटे डी वाल रे सेटा बनैलु डायफ्राम वाल रे ताकू टेक्नोलॉजी आनी की केमते सेटा बेसमेंट रे करियो कारण एम्बाकमेंट साइड टा थिला एम्बाकमेंट काले खसी जीवो बट सोरिंग टाको रखिया पे शॉटिंग सोरिंग शॉटिंग करिया पे ताको डी वाल देई कलु देन एबे जोटा हमरो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आसुची सेटा ओडे हमरो ड्रीम प्रोजेक्ट आसुची जोटा जो त्रिशूलिया छक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ कटक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट माने मो हिसाब रे तो बिगेस्ट टाउनशिप ऑफ भुवनेश्वर कारण एते बड़ माने ऑर्गेनाइज्ड वे टाउनशिप नहीं को भी टाउनशिप रे आज पर्यंत के हॉस्पिटल देई नांती विद होटल मॉल हॉस्पिटल स्कूल गोटे छोटो स्कूल रे अछि बट मेजर तार रहउचे 1000 प्लस हमरो रेसिडेंशियल यूनिट 200 प्लस बेडेड हॉस्पिटल देन होटल 100 बेड 100 रूम रो 100 की रो होटल मल्टीप्लेक्स 3टा प्लस रिटेल तो टोटल प्रोजेक्ट बर्तमान सब सरिकी एबे आमे ग्राउंडिंग करिकी काम स्टार्ट करबा को जाउछु सेटा हमर गोटे ड्रीम प्रोजेक्ट लास्ट आमे 5-7 वर्ष वर्किंग करथुलु सेटा एबे गो थ्रू होला रेराटा भी आसी रेराटा एक्सपेक्ट करछु जे ए सप्ताह दि सप्ताह भीतर आसीबो ए मंथ आसीजो आसले आमे ताको मार्केट को जीवो सेटा ऊपर बर्तमान मेजर फोकस रहइबो जे केमिते आमे से दिटा को हैंडओवर दबो तापर एडो केमिते स्टार्ट करिवो तमे मु कोए ना तमे किंग ऑफ कटक तमे आराम से कर दो नहीं लोकों का से टाइम में जतबेला आमे पसिले रियल एस्टेट रे से टाइम रे गोटे गैप थिला कस्टमर मानकर गोटे सब बेले गोटे माइंड रे थाए जे बिल्डर माने ठक आ के घर देबे नाही एटा गोटे से टाइप रो गोटे सब लोक माने भाबुथिले बट तमरो डिलीवरी शेड्यूल और डिलीवरी इज अनमैचेबल डे 1 रो सेटा सब बेले बापा भी कहंती जे जदी एटा गोटे पाउडर नुहे जे आको हमें मार्केटिंग कर दरकार तू पाउडर टा पे मार्केटिंग कर दरकार कारण जे लगेबो से गोरा अंचल देखेबो
बट एटा कंस्ट्रक्शन जोटा से देखा जाउची तो आदरे किछि मार्केटिंग कर किछि आवश्यकता नाही जदि आम प्रॉडक्ट को ठीक टाइम रे दे दे परिबा जहाँ कमिटमेंट करछे से दे नहीं परिबा ताले ऑटोमेटिकली बिक्री होबो ओनली प्रॉब्लम कि इनिशियल जो कैश फ्लोटा को मैनेज करबा पे किछि फंड्स एंड बैकअप आ जेहेतु आ बैंक सहित गोटे रिलेशनशिप हेलानी आमे डे वन जमी मुझे कहली आमको फास्ट रे कनाडा बैंक हेल्प करला एबे इंडियन बैंक आमको सिन सपोर्ट करबा जो बड़ी की तो सेटा हमर गोटे बिगेस्ट बट मो एठी तो संगे टिकी कॉन्ट्राडिक्ट करिवि काहे कि मो सब बड़े तो संगे कथा हुए कॉन्ट्राडिक्ट भी करे कि मते भी सेया लागुथिला आज 2 वर्ष तळे कि मार्केटिंग इज नॉट नीडेड कि मार्केटिंग इज नॉट बट माने माने माय एक्सपीरियंस कि आमे 25 वर्ष रे जति की मार्केटिंग करिनु लास्ट 1 ईयर रे सेति की मार्केटिंग करछु एंड मार्केटिंग हेल्प्स अ लॉट कहीं कि एबे एते प्रोडक्ट ही जाइछि मार्केट रे यू हैव टू स्टैंड आउट यू हैव टू शो दैट योर अपार्टमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि एबे नाउ द टाइम इज देयर कि हमको मार्केटिंग करिया पड़िबो एंड यू हैव द बेस्ट प्रोजेक्ट इन त्रिशूलिया कटक पटिया न्यू पटिया जहाँ को मते सेठी लागे कोन ना आमे जहाँ मार्केटिंग रे एक्सपेंडिचर करूचे से एक्सपेंडिचर लेट से कि आमे गोटे मोड सैंपल फ्लैट बनैले कोटी टंका एक्सपेंडिचर होला गोटे फुडी मार्केटिंग आमे खर्च कले जो खर्चटा करूचे इनिशियल डे खर्च करूचे 2-4 कोटी टंका खर्च कले से खर्चटा को आमे अल्टीमेटली कस्टमर ऊपर लोडिंग करबा कारण आमे तो आमे आनेबानी निश्चय तो जदि सेटा को मो कस्टमर ऊपर लोडिंग न करी कि बैंक रो फाइनेंस आने कि जदि मो निजे बिल्डिंग टा पर फोकस करी कंस्ट्रक्शन ऊपर को उठै देबी देन तादरे जो 20-25 टंका रो मोर बेनिफिट मिलबो से 25 टंका जदि मो कस्टमर को पास कर देली देन कस्टमर बेनिफिट पाइला से पूरे प्राइस रे से प्राइस टा पाइबो प्राइस रे हे पड़िबो भुवनेश्वर रे वर्तमान सिचुएशन रे भुवनेश्वर रे बहुत अधिका बार्गेनिंग माने अधिका जेहेतु प्रोजेक्ट आसी गलानी तो सेटा गोटे टाइम दरकार से मार्केटिंग टा दरकार पड़ी पाई पारे बा जो नाही जदी तुम प्रोडक्ट टा को उठै दबो ऊपर को देन सेटा आ दरकार नहीं तापर दरकार नहीं इनिशियल जे तो आमे सबटा चेष्टा करू जेमति मो आमे कहलु जो नुवा प्रोजेक्ट हमर आसुची नुवा प्रोजेक्ट रे हमर मार्केटिंग अपन स्टार्ट करिनु आमे काटर गोटे सिंगल टंका नैनु बट हमर गोटे ब्लॉक रे पाइलिंग सरी गलानी आमे पाइलिंग करि चलछु माने एटा डियन रिवर साइड फेज 3 ना नुवाटा जोडा नुवाटा जोडा आमे न्यू टाउन जोटा करिवु जोटा इंटीग्रेटेड टाउनशिप करूछु तार एपन मार्केटिंग स्टार्ट करनु बट गोटे ब्लॉक रे हमर पाइलिंग सरीबा को आसलानी तो जेत पर्यंत हमर रेरा आसीबो आमे चेष्टा करिवु पाइल को सारी की पाइल कैप सारी की रैप को देखिदु हां रैप देखि तो ए पैसाटा मो मार्केटिंग रे एक्सपेंडिचर न कर मोर मार्केटिंग भी बर्तन सुधा जीरो मार्केटिंग रे हम एक्सपेंडिचर न करिकी आमे चेष्टा करछु मैक्सिमम किंदा हम कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर करबा सेटा सब बेले हमर गोटे थिंकिंग प्रोसेस रहे कि नै ए बाटरे जिबा ट्रू तो सेटा आगु को कंपटीशन अधिक आसला पर मे बी माने डायनामिक्स चेंज हो पारे बट ए पर्यंत सेटा चली छी but त्रिशूलिया has no challenge for Dion ना एबे बहुत प्रोजेक्ट आसले Dion रे सब कस्टमर मानन कथा है कि इट इज त्रिशूलिया रे आइदर Dion कि ता परे से ऑप्शन देख पंती तो Dion has always been the first option for everybody in कटक और त्रिशूलिया मते जति की देखा है हां आ गोटे जिनिस होची आपन पाखरे किछि कस्टमर रहिले आपन से कस्टमर ही आपनकर होछंती माने वेल विशर हां जेमति हमर गोटे कंस्ट्रक्शन बिजनेस रे आमे बर्तमान अल्प टर्नओवर थिला एबे 150 कोटी टंका टर्नओवर हमर तर रहउची 150 कोटी टंका टर्नओवर को आमे सिंगल मैन नकले मध्ये हमको सपोर्ट 5-10 जण सब कॉन्ट्रैक्टर रहउछंती के रहउछंती सब बेले से माने कर गोटे आपन को ऊपर गुड फेथ रहिबा दरकार आ से माने सेति की सर्विस आपन उठू पाइबा दरकार बैक रे जेंति भलो कहिबे फ्रंट रे तो समस्त की सामना सामने आम ये भल लोक मोटिया नेऊ बहुत ये कर बैक रे जब आप गोटे कस्टमर कह ना मोटिया नेऊ बहुत भल आमको टाइमली देती घर भी सर्विस कर ये जो जिनटा जब आप क्रिएट करा कि समय लगे ये जिनटा थे मार्केट रे आप पाइगले से मन को आप बिल्डर हो कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो एनी बिजनेस रे यहाँ हूँ गोटे सबुठ गोटे गुड विल कस्टमर पाखे हो कि सब कॉन्ट्रैक्टर पाखे हो कि आपणकर जेकोसी जे भी रिटेल बिजनेस करुच्ची से जब पछे आपको भल कहला आपन बिजनेस नाही मन को ग्रोथ हो चलो आपन को खोजा पड़ोनी मार्केटिंग पिला कौन से ही आपंकर मार्केटिंग करेंगे जदि आपंकर मार्केटिंगटा आपंकर जदि भल से न पाइले जोर जबरदस्त आप हैरान ही घर खंडे पाई कि मो पाखे जे गोटे सब कॉन्ट्रैक्टर अच्छी से जब टाइमली पेमेंट पाऊनी मुझे पेमेंट दौनी मुझे कमर पैसा पाइली पैसा को नहीं कुआडे मारिदेली से फर्दर आप एकुटिया चाहिए किसी
କରିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ସେ ସଂସ୍ଥାଟା ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିବ। ମାନେ ଅନେଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ମାନେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହିଁ ସବୁ ବିଜନେସକୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରେ। ଦ କୋର୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସବୁ ବିଜନେସକୁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ରହିବା ଦରକାର। ନ ରହିଲେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି କେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ତ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ପଡ଼ୁନି। ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହଁ ସେ ସେମିତି ଚାଲିବ। ମାର୍କେଟିଂରେ ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାର୍କେଟିଂ ନା। କଷ୍ଟମର ଆର୍ ୟୋର ଟ୍ରୁ ଆମ୍ବାସଡର। ମାନେ ଆମେ ବି ସେୟା କହୁଛୁ କି ଆମ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଗୋଟେ 50% ଆମ ଏଫର୍ଟରେ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା, ରେଷ୍ଟ 50% ଆପଣଙ୍କ ସେ କଷ୍ଟମର ହିଁ ବିକିବେ। ମାର୍କେଟିଂ କରି ଗୋଟେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଗୋଟେ ଥର ଭୂତେଇ ଦେବେ, ବୁଝିଲେ କି। ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଲୋକ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ସାହୁବାବୁଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଯାଇକିରି ତେଲ ପକାଇବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଟାକ ତାକୁ ଆପଣ ବିଲ୍ଟଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର। ସେଟା ଥରେ ବିଲ୍ଟଅପ୍ ହେଲେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କାଗଜ 10ଟା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାସ୍ କରିକିରି ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଲୋକ ଏଠୁ କହେ ବରୁଣେଇରେ ମୁଁ ଖାଇବି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲୋକ ଯାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣେଇରେ ଖାଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି। ଏଠି କ'ଣ ହୋଟେଲ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ହଉ, ଭଲ ଖାଇବା ହଉ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଉଛି ବୋଲି ଲୋକ ଏଠୁ 100 ଟଙ୍କାର ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କାର 200 ଟଙ୍କା ତେଲ ପଡ଼ିକି ଯାଇ 100 ଟଙ୍କାର ଖାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବିଲ୍ଟଅପ୍ କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଟାଙ୍କିଟା ହେଲେ ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ର୍ୟାଙ୍କରେ ରହୁଥିଲୁ ସେଲିଂରେ। ମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଗୁରୁ କି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲଟା ଠିକ୍ ଥିବ, ଚୋରା ନଥିବ, ସେ ବି ନାହିଁ। ସେଇଟା ବି ଆମର ତ ସେଟା ଏମ୍ ନୁହଁ ନା, ଆମର ସେଟା ଗୋଟେ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିରୁ ଆମର କେବେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନୁହଁ ଯେ କାହାକୁ ତେଲରେ ଅମୁକ ତାକୁ କମେଇ ଦେ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଖାଲି ସେଇଥିରେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ଯେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟେ କଲା, ସେ ତାକୁ ତାର ମେନ୍ ବିଜନେସ୍ ସେଇଟା। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, 5-7ଟା ପିଲା ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆମ ଘରୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଚଳୁଛନ୍ତି ଗାଁରୁ, ବାସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏନଫ୍। ସେଇଟା ମାଇନସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୁହଁ, ପ୍ଲସ୍ରେ ଚାଲିଛି। 1,00,000 ହଉ 50,000 ହଉ 25,000 ସେ ତ ଆମର ମେନ୍ ବିଜନେସ୍ ନୁହଁ ନା। ତେଣୁକରି ଲୋକ କିଛି ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେଇଠି ଲୋକ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଆସିଲେ ବି 10ଟା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାସ୍ କରି ସେଠି ପକାଇବେ, ବୁଝିଲେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ ହଉ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟା ଯେମିତି କହିଲି, ହୋଟେଲ ଯେମିତି କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ବି ସେଇଆ। ଆମ ପାଖରେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲେବରଟିଏ ମଧ୍ୟ ହଉ। ଲେବରଟି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତିରେ ଯାଇଥିବ ହରି, ତା ଟାଇମ୍ରେ ଆଜି ହୁରି ଆମେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି ଆଜି ଲେବର ପେମେଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେ କାଲି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜିକିରି ପେମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ପଇସା କେମିତି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସାରିବା। ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟପୁଟ୍ ହେବ ସେତିକି ପୁଣି ଇନପୁଟ୍ ଆସିବ। ନା ସେଇଟା ମନୋଜ ଆମର ଯୋଉ କି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲୋକ ଅଲୱେଜ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ଜିରୋ। ନାଇଁ ସେଟା ନ କଲେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସେଇଟା ବି ଜେଜେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୋ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଜେଜେ ଥିଲେ, ଘର ଆଗରେ ଯଦି 2ଟା ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଯିବେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗାଳି କରିବେ, ଲୋକ ଆସି କାହିଁ ଠିଆ ହେଲେ। ବାପା ତାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଯିଏ ଆସିଲା କେତେ ଜଲ୍ଦି ଡିସ୍ପୋଜ ହେବ। କ'ଣ ସେଟା ଆପଣ ଅଫିସ ବି ଘରେ ତଳେ ଥିଲା, ବହୁତ ଗାଁରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ତ ସେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଥିଲା, ଘରେ ବି ଥିଲା, ଆମ ଘରେ ତଳେ ଥିଲା। ତ କେବେ ଆମ ଅଫିସରେ ଭେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ତ ସେଇଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଲେବର ଖୋଜିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଟେଲିଫୋନ୍ଟେ କଲେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଯେଉଁମାନେ ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମର, ସେମାନେ ସାହୁବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ 50 ଲକ୍ଷ କୋଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କାମ ଖଣ୍ଡେ କରୁଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଟେ ମିଳିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଆମେ ବି କିଛି ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଇସାଟା ଆଗ ଦେଇଦିଅ। ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଚାହିଁବା, ବିଜନେସ୍ରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େଇବା। ଚାକିରିଆ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ, ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭିତରେ କହୁଛି, ଚାକିରିଆ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଚାକିରିଆ ମିଶିଛି, 90% ସର୍ଭିସ୍ ହୋଲ୍ଡର, ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ରିଲେସନ୍ କେମିତି ବେଶୀ ନ ବଢ଼େଇବା। ବେଶୀ ରିଲେସନ୍ ବଢ଼େଇଲେ ଆମର 10,000 ଦରମା କି 5,000 ଦରମା, 10,000 ଭିତରେ ଆମେ ଚଳିବା, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଆମ ଏତିକି ହେଲା ଆମ ସର୍କଲ୍। ତାଠୁ ଯେତେ ବଢ଼େଇବା, କାଲି ଗୋଟେ ଧର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସେ ପଇସାଟେ ମାଗିବ, ଇଏ ମାଗିବ, ଆମେ ତାକୁ ମନା କରିପାରିବୁନି, ଦେଇପାରିବୁନି। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି। ବିଜନେସ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ, ଯେତେ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେବ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ୱେରେ ଆପଣ ସିନା ନ ହେବ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱାର୍କଟା ବଢ଼ିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିବ। ପୁରା କହିଲି ସର୍ଟ ଟର୍ମରେ ଆଜି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଇସା ପଳେଇଲା, ଆପଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ରଖି ବସିଲେ କ'ଣ ହେବ। ଗୋଟେ କୂଅରୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଣି ନ ଶୁଖେଇବେ, ଆଉ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ, ଆଉ କୋଉଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ମନକୁ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ କୂଅରୁ ଯଦି ପାଣି ନ ଶୁଖେଇବେ, ସେ ଯେତେ ପାଣି ରହିଲେ ବି ସେ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଯେତେ ପାଣି ଶୁଖେଇ ଦେବେ, ସେ ଝରିବ, ଭଲ ପାଣି
ବୁଝିଲେ କି ଏଇଟା ଆମ ଲିକ୍ୱିଡିଟିର ଷ୍ଟେଟସ୍। ସେଟା ଯଦି ପାଣିଟାକୁ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିବ କ'ଣ ହବ? ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ବେଷ୍ଟ, ସେ ଆମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେବା ଦରକାର। ବୁଝିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର କାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବନି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ତାକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଯିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଶତ୍ରୁ ଭଳିଆ ହେବ, ସେ ଏଇଠୁ ଗଲେ ଗପି ଗପି ଯିବ। ମାନେ ଏଇଟା ଟ୍ରୁ ଫର୍ ଅଲ୍ ଦ ବିଜନେସ୍। ହଁ ସବୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ବିଜନେସ୍ରେ କଷ୍ଟମର ଟେ ପୁରା କହିଲି ଶାନ୍ତିରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିଟା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଯୋଉ ଆପଣ 100 रुपीज ନେଇକି ବାହାରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ 600 crore ଟର୍ନଓଭରର ବିଜନେସ୍। ତ ଏଇଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ସେ 100 रुपीजଟା 600 ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 5-10 ବର୍ଷରେ ହେଇନି, ଆଜି 40-45 ବର୍ଷରେ 45 ବର୍ଷର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ରାତି ରାତି ସେ ଜିନିଷ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଫେଲୁଅର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଦେଖିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ନା ଟେଣ୍ଡରଟେ ପକେଇବି 100 କୋଟି କି 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପକେଇବି, 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପକେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ମାଗୁଛି ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟର୍ନଓଭର 150 କୋଟି ଟଙ୍କା କରିଥିବା ଦରକାର, ହେଲେ ଆପଣ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡରଟେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଛି କାଲକୁଲେଟିଭ୍ ୱେରେ ହେଇଛି, କାରଣ ଆପଣ ଏଥରକ ଯଦି 150 କୋଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆର ବର୍ଷକୁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ କରିପାରିବେ। ବୁଝିଲେ କି କିନ୍ତୁ ଆପଣ 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନଥିବ, ଆପଣ ଗୋଟେ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରି କାହାକୁ ଧରି 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବେ, ଆପଣ କରିପାରିବେ କେମିତି? ଫେଲୁଅର। ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିବ, ସେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣ ଗୋଟେ ସଡନ୍ ବେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏକୁଟିଆ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଗୋଟେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ସଡନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦରକାର। ଆପଣ ତା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେତିକିଟା ଦରକାର, ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସେତିକିଟା ଦରକାର, ଅଲଗା ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ଆପଣ କରିବେ। ସବୁ ଜିନିଷ କଲାବେଳକୁ ଟାଇମଲି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଧର ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡର କଷ୍ଟମର ସାଥିରେ କରିଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷରେ ଦେବେ, ବୁଝିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ପାଇଗଲେ ନେଇଗଲେ, ଆପଣ 3 ବର୍ଷଟା 5 ବର୍ଷ ହେବ, 6 ବର୍ଷ ହେବ, କଷ୍ଟମର ଅଶାନ୍ତି ହେବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିଲେ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ମୋର 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟର୍ନଓଭର କରିଛି, ଆର ବର୍ଷକୁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା କରିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ସଡନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ବଢ଼େଇ। ଆଉ 150 କୋଟିଟାକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାତି ରାତି କରିପାରିବେନି ଆପଣ। ଗ୍ରୋଥଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲ ଦରକାର, ଷ୍ଟେଡି ଦରକାର, ହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ରହିବ। ଆଉ ରାତି ରାତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଧିକା କଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ଜୁଟୁଛି ବୋଲି 150 କୋଟିଟାକୁ ଭାବିବେ ମୁଁ 500-1000 କୋଟି କରିଦେବି, ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ବି ସେଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେବ। थैंक यू। ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଶୁଣିକି ମାନେ ବହୁତ ଇନ୍ସପାଇରିଂ ଲାଗିଲା, ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁ ଆମର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଇନ୍ସପାଇରିଂ ଲାଗିବ। ବଟ୍ ବିଫୋର୍ वी कम टू द नेक्स्ट सेशन ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରେକ୍ ନେଉଛୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକାଲ୍ ଫୁଡ଼ ସର୍ଭ କରୁଛୁ। ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ନିମାପଡ଼ା, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ନିମାପଡ଼ା ଝିଲି ନେଇକି ଆସିଛୁ। तो मनोज बाहर कोठी खाउछ? मनोज रो सबुठ बड़ कंप्लेन हैला स्कूल रे पिला मानको देखा जाउनी। से वाइफ रो भी गोटे कंप्लेन ता से पिला मानको देखि दउछ, से पूरा मैनेज कर दउछ बोले कि मैं बोली कहूची अपन हेतरे बहुत सीरियस, से बहुत पूरा माने वर्क लाइफ टा और ये लाइफ को बैलेंस करबा। हां तार बहुत भलो, से ठीक टाइम रे तार दी जन को पाठ पढ़ा पड़ी। तोर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत खराब, सकाळे 7 रू राती 9 जाय काम करी। नै मो बापा को इंस्पायर हेछि, से सकाळ 15 बोलछन जे मुसने बोलुछि। बाहर कोठी खाउछ? भुवनेश्वर रे कोठी स्ट्रीट फूड खाउछ, कोन खाउछ? बाहर आमे जाउछु कटक खाया पे दहिबरा आलदम। अच्छा, एबे भी कॉलेज टाइम रे एबे भी अभ्यास टी अछि। अच्छा अच्छा, बेले बेले कटक पळाव मिसी की दहिबरा आलदम। माने संग माने ना फैमिली? फैमिली। अच्छा, आउ बिजनेस कला पर संग माने ना तेंगरे सेटा नले सकाळे सकाळे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मैं फेर रे नाही तो दहिबरा आलदम कटक रे। कटक रे दहिबरा आलदम खाइबा माने भुवनेश्वर मानकर भी गोटे भलो टाइम। कहिला लोग पाटरे पानी आसी जाउछि। दहिबरा आलदम फुणी दैट टू कोटा तोर कोटा फेवरेट? कोटा 2-3टा अछि। आमे तो एबे भी जाउछु से जो कृषक बाजार रे जे दिए नंबर 1 आलदम दहिबरा। मोर एनी डे रघु, मो रघु बाकरे जाय। निमा झिलीटा केमती हेछि? निमापड़ा झिलीटा हाइप ना सीडी भी लोक सेमती खांती भलो पा? नहीं नहीं, निमापड़ा रे जे प्रकृत
ଏ ଝିଲି କରେ ସେ ତ ଆଉ ନାହିଁ ଆରତ ସାହୁ ସେ ମେନ୍ ରୋଡରୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଭିତରକୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଗଲେ ବ୍ଲକ ଆଗକୁ ରହିବ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ଟା ଥରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲଟା ଜିନିଷଟା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଏବେ ଯେକୌଣସି ବିଜନେସରେ ସେଟା ପଛରେ କାମ କରେ ଭଲଟା ସବୁବେଳେ ଭଲ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ କ୍ରିଏସନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜନେସରେ ସମୟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଥରେ ସେଟା କ୍ରିଏସନ ହେଲା ପରେ ସେଠି ଗଲେ ନିମାପଡ଼ା ଝିଲିଟି ଆରତ ସାହୁ ପାଖରେ ଭଲ ମିଳିବ ମାନେ ନିମାପଡ଼ାରେ ବି ଝିଲି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେପଟେ ଆମର ଝିଲି ବହୁତ ଫେମସ୍ ଏପଟ ଅପେକ୍ଷା ସେପଟ ଲୋକ ମିଠା ମାନେ ଝିଲି ନହେଲେ ଛେନାପୋଡ଼ ଆପଣ କୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି ବାହାର ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ ଯାହା ମିଳିଲା ଖାଇବା ଟାଇମରେ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇଦେବି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମୋର ଇଏ ନଥାଏ ପ୍ରଥମରୁ ବି ସେଇଆ ଯାହା ଥିବ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଖାଇବା ଟାଇମରେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ଲସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଇନରେ ବି ସବୁବେଳେ ବାହାର ଥିବେ ସବୁବେଳେ ବାହାର ଖାଇବା ପଡ଼ୁଥିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଅଳ୍ପ ଏଜ୍ରୁ ଟ୍ରେସ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ରନିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ସେଟାକୁ ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲ୍ଥ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ମୋର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର ବେଶୀ ଆସକ୍ତ ନଥାଏ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ବଢ଼ିଛୁ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଚୁଡ଼ା ଟିକେ କିଛି ନହେଲା ବେଳକୁ ସକାଳୁ ତ ଏତେ ଆଜିକାଲି ଭଳି ରୁଟି ପରଟା ତିଆରି କର ୟାକୁ କର ସବୁ ତ ସେ ସୁବିଧା ନଥାଏ ତେଣୁକରି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଟିକେ ଚକଟିକିରି ଖାଇଦେଲେ ବି ସେଇଟା ହେଇଯାଏ 94ରୁ ଆଜି ହେଲା 25 କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା 31 years 31 ଏବେ ବି ମୋର ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଲେବୁଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସବୁ ନର୍ମାଲ ଆପଣ ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ତ ଅଛି ହଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବଷ୍ଟ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି କେଉଁ ଦିନ ଭୁଲ ହେବନି ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିବା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଇଏ କରିବା ଟିକେ ବର୍ଷଟା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ବି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମାନେ ମଷ୍ଟ ଘଣ୍ଟାଏ ହେଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଉ ଟିକେ ଝାଳ ବାହାର କରିଦେବା ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଶିଖିବା କଥା କି ୱେଲ୍ଥ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲ୍ଥ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ନହେଲେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି ହେଲ୍ଥଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦେହଟା ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ ଭଲ ସବୁ ଆସିବ ଥିଙ୍କିଂ ଆସିବ ନହେଲେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଲାଗିବ ରନ୍ କରିପାରିବେନି ଆଉ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଲାଗିବ ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି କିଏ ଗୋଟେ କହିଲେ ତାପରେ ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମାନେ ଦେହଟି ଭଲ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ ଭଲ ଇଏ ଆସିବ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜେନେରାଲି ଏଇ ସେକ୍ସନରେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଚାରେ କି ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ 94ରେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା 2007ରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ସେଇଟା ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ କି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ଥାଏ ବଟ୍ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟାକୁ ମଣିଷ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଫାଇଟ୍ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହୁଏ ତ ସେଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଭେରି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ତ ସେଇଟା କେମିତି ଆପଣ ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କଲେ ନାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛି ଆମେ ଖାଲି ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଯିଏ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି ବି ତାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲାର ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ କେଳା କୁଡ଼ିଆରେ ଯିଏ ରହୁଛି ତାର ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଭଗବାନ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ରାତି ରାତି ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ଗୋଟେ ଆମେ 600 କୋଟି ହେଇଯାଇନି ସେଇଟା 1,00,000ରୁ 600 କୋଟି ହେଇଛି ସେଇଟା ହେବା ପାଇଁ 45 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଇଣ୍ଡ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇକରି ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ରାତି ରାତି ଆପଣ ନେଇପାରିବେନି ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ବେକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଥିଲା ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁ ଇଏ ହେଲା ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ହେଇଗଲାଣି ବୁଝିଲେ କି ତେଣୁ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ତାକୁ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ମୁଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେହଟି ଭଲ ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଏଟାକୁ କରିବେ କେମିତି ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ନେବା ପାଇଁ ପୁରା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ବୋଲି ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛି ସେ ବାବୁ ସେଠି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି କିଛି ଅଛି ଯେ ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ଯିଏ ଯେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କ୍ୟାପାସିଟିଟା ବଢ଼ିବ সেটা সে কোন দিনে নিয়ে যাওয়া আমি বি বর্তমান ভাবি পারুনু আমি কেমতি এতে লোক নিজে পকেট খাতারু আরম্ভ করলু এবে বি পকেট খাতা অছি সেইথুরু আমি আরম্ভ করলু নিজে স্টাফ নাই কিছু নাই আমি সেইথিরে যাবু খরচ লেখিবু কিন্তু সেইথিরে করিবু আজ কেতে স্টাফ 600
टोटल ग्रुप मिसले 600 डायरेक्ट एम्प्लॉय इनडायरेक्ट एम्प्लॉय तो अधिक हेबे लेबर फबर ये तो हमर खाली स्टाफ हे गेलनी 600 पर नियर अबाउट 1 crore खाली सैलरी पेमेंट। तो व्हाई डियोन माने डियोन माने कोन माने के मो जते बेले स्टार्ट करथली जरा भाबिलु स्टार्ट करी बोली डियोन इज 2010 जरा स्टार्ट करी बोली भाबिलु सेते बेले सभ्यर मोर मिसिलु करी बोली तो आम फास्ट मु भाभी गोटे बटलिंग प्लांट करी बटलिंग प्लांट करके भाभी तो से डायनोस होती गॉड ऑफ साइन ग्रीक नेमटा से आम डियोन टाक डिराइव कर किंतु घरे तो कहीं राजी हेलेनी जे नहीं बटलिंग प्लांट अल्कोहल रिलेटेड कौन बिजनेस हेनी माने अल्कोहल बटलिंग प्लांट अच्छा से आम भाविलु रियल एस्टेट करूँ तो से डियोन स्पिरिट टू डियोन कंस्ट्रक्शन ओहो अच्छा तापर जेहेतु रियल एस्टेट रे आमे चलला सेटू चलची से डियोन ग्रुप टा रहिला आ गोटे क्वेश्चन बहुत जगह रे मु कोन देखे फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन जेंति आपण प्रथम थरे घरे बिजनेस करचंती आउ ता परे कोन हुए गोटे फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन को गोटे सेकंड जनरेशन बिजनेसमैन को माने आपण को पुओ को आपण सेकंड जनरेशन जे भी हो ताको बिजनेस पास ऑन करिबा बहुत डिफिकल्ट हुए बहुत चैलेंजेस हुए तो आपण को से चैलेंजेस टा फेस करिया पड़ला कि मनोज आसिले लागिला कि नहीं बहुत सपोर्टिव लागिला नहीं बिजनेस टा को शेयर करिया पे प्रथमे किछि रहुथला तापर से तोले सीजन रे हे गला प्रथमे से जो कहला कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस मोर काली बोले मन पड़छि हम ये कहीं करछि बिजनेस कहीं 1000 कोटी कर दोछि हम कहीं कर परिया नहीं गला व्यस्त होना तरतर होना बिजनेस हम सिमती आस्ते आस्ते करिया तापर से तोलर बिजनेस थिला मु कहली ये बिजनेस को रन करबानी ए बिजनेस एते नहीं मोर डाइवर्सिफिकेशन करिया चाहू से टाइम रे हैला तेनु करी पासन करिवारे असुविधा तो किछि नहीं सी भी जेतोले डेडिकेटेड हैला करिवो बेली आस्ते कला सपोर्ट भी आमे ताको फ्री हैंड रे दबा पड़ो सेटा फ्री हैंड रे न देले आपण धरी बापा यदि आपन को न देबे आमे सब बेले जदि आपन को जगी करी भिडी की धरिबु एटा होय आपन भी किछि डिसीजन नेबे सेतर किछि भूल हबो किछि ठीक हबो आ भूल रा सब जाक ठीक हबो बोली किछि नाही सब बेले फेलियर इज द सक्सेस ऑफ इन पिला तेनु फेलियर हेले ही सिखिबो आ न सिखिले मु एति करछि मु छाड़ीबिनी मु चाबी देबिनी ए देबिनी से पुरी हबो केमति एंड दैट इज द की माने से चाबी दबा ही इज द माने आउ तांगु निज तांगु सेकंड जनरेशन को छाड़ी की फेल हबा दबा इज द बेस्ट चांस माने मु एक्चुअली ए क्वेश्चन टा काई पछाली कि मु बहुत लोगों को देखि छी कि निज पुओ मानन को बिजनेस टा पास करि पारले नहीं सेटा न करि पारले आपण बरु थिबा अवस्था रे भूल ठीक आपण किछि सजाडी परिबे बस तेणु जिते आपण नथिबे आपण स्ट्रेंथ नथिबो किछि नथिबो सेतबेले तो आपण अंते ताकू देबेनी किछि करिवेनी से तो भूल सेतबेले कला बेलू कहीं नथिबे बड़ो आमर किछि एक्सपीरियंस अछि आमे से कला भितर आमे ताकू किछि भूल हबो धर ए आपण रियल एस्टेट बिजनेस मु तरतर होतो हम कला व्यस्त होना से गोटे काहू देदेला सेतबेले जगह ए लाख टका कोन बुडी गला मोर मन पड़छि अंधारुआ पाखरे का गोटे एडवांस देथिला से जगह तरे मु कहला रे काई व्यस्त होछ गोटे कोठी से जो चंदका पाखरे दासपुर पाखरे हां स्वागत विला जाळा अच्छा स्वागत डेवलपर जो थिले सेटा तो एठी जाळा रे आ गोटे सेति गोटे प्लॉट रखिया पे गोटे का गोटे पैसा दे नथलु मोर मन पड़ोनी से गोटे तरतर से जहा टाइमली सब भूल हे कि सिखंती भूल हेले ही शिखती तेणु छोट भूलटे होते आपण भितर छोट भूलटे होते भी ताको किछि किछि फ्री हैंड देले से निजे शिखिला पर से ऑटोमेटिकली हम आमको तो कहीं शिखे नतले आम भी सेमती किसी भूल करचु किसी ठीक करचु सब जाक ठीक करचु बोली किसी भूलटा रेक्टिफाई हे आपण निजको निजे करेंगे ताकू आम बैक रहिले कौन कि धरतु बैक रहिले आम हठात ये जिनटा करना यहाँ कले भल हम आम एक्सपीरियंस समय समय व्यवसाय रे आज पैसा नहीं आम कौन करवा केमती कौन करवा देदेवा क्या गोटे तरतर होना सेमती समय आसो सब जिन निजे को निजे हम हो व्यवसाय रे पेशेंसटा हूँ सब गोटे बड़ जिनस ताकू धैर्य न धरले हम केमी गोटे बिजनेस फैमिली रे कौन हुए शुणु बिजनेस फैमिली रे एटा टिके इजी हुए कौन जनरेशन को जनरेशन करी देखि प्रथम गोटे पिला को से जमी कहला गोटे छोट जिनस मोबाइलटा बापा धरिकी बस मुझे धरिकी बस यहाँ गोटे गोटे घर भितर जड़े पाठे कह
जने प्राक्टिकल देखिबो प्राक्टिकल जिनिसटा बापा आमर कौन करुछंती आपण बापा कौन करुछंती आपण ताऊ देखुछंती पाठ पढ़ला बेलठू सेटा हूँ गोटे बड़ सेटा हूँ गोटे बड़ आपण आपण जदि घरे गोटे सर्विस होल्डर थब ता घरे आपण गोटे बिजनेस बाहर बेलू से आपन को टे ये लगे तेणु जेकोसी गोटे सर्विस होल्डर पिलाटी साधारण सर्विस करे जे डॉक्टरटे थाए से डॉक्टर हुए जे इंजीनियरटे थाए ता पिलाटी एटा हूँ 90% केस व्यवसाय घर सेमती आम जे व्यवसाय फैमिली आम चाकरी पसंद करूँ कारण आम सब सर्विस प्रोवाइड करूँ बुझे कि आम सर्विस क्रिएट करूँ आम जाचु एटा हेले जिनसटा हो पार 5 जन चलिए आम भी किसी हम आउ तेणु सर्विस होल्डर कौन सर्विस लाइफ रे से पिला माने तांकर से शिखुंट से प्रथम से शिखुंट लगे यहाँ गोटे बहुत पहाड़ भाया लगे आ बहुत चाकरिया भी से भावती मुझे देखी बहुत चाकरिया भावती रिटायर्ड पर आम बहुत जिनस करदेबू पाखे फंड्स अच्छी से पैसा टाक से भावती आम चाकरी रिटायर्ड पर आम बहुत जिन मोटुआ ने अमुक कर साहब कर कहीं करें से हूँ फेलुअर माने से 1-2% सक्सेस कहते ना से जो थे करेंगे हठात आज्ञा गोटे जो कथा कहूली पैसाटा है सब जिन संभव नुह ताकू आप रिटायर पाई हठात गोटे जेकोसी गोटे बिजनेस गोटे हठात आरंभ करदे से जिनटा हो पार बहुत टाइम दरकार ये जो गोटे क्रिएसन करने क्रिएट करने दरकार आप भावुं सी बिकी दौर मोटुआ नहीं केमी बेपार कर जानते पिला कि बापा मूल से देखुं आप खाली पैसा अच्छी सब करदे कि आउ गोटे क्वेश्चन थिला कि माने मनोज भी कही परिबे आपण कही परिबे कि एबे तमे रियल एस्टेट रे कोन चैलेंज देखुछ गवर्नमेंट साइड रे और कोन भलो हेई परिबो माने व्हाट इज योर सजेशन कि ए रियल एस्टेट रे हमें ए चैलेंजटा फेस करूछु और कोन भलो हेई परिबो रियल एस्टेट रे किछि डेवलपर को जोगु गोटे बबल टे क्रिएट हेछि जोटा कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस जति हवा कथा ताटरो ढेर अधिका अछि से बबलटा जब क्रैश करिवो देन मार्केट पूरा क्रैश कर दियो तो गवर्नमेंट तापाई गोटे किसी गोटे रेगुलेटरी आनिबा दरकार बा कस्टमर मानक को सेते एजुकेट करिया दरकार कहीं आज माने रेरा अछि बट रेरा इज पोस्ट एक्सीडेंट माने एक्सीडेंट हे गला ता परे हबो केवल पोस्टमार्टम करिया पे बट प्रिवेंशन टा काई हे पर गोटे प्रोडक्ट रो दाम एठी 6000 हवा कथा हां काई 8000 काई 10000 8000 बेटी नहीं मतलब 10000 अछि ये 10,000 कहीं कहूँ आम तो सेम प्रोडक्ट को जोटा आम कटक तैयारी करूँ 6,000 आम दे पार्चु सेम डबल बेसमेंट सेम फिनिशिंग सब दे पारे ठीक अच्छे आम आउ टे प्रीमियम फिनिशिंग बेटर हम आ 10% बढ़ो 6,500 हम से 10,000 12,000 कौन पे जो 10,000 12,000 से जो बबलटा जो मार्केटिंग ग्लिम्स देखेंगे जो बबलटा क्रिएट कर जदि केतोले मार्केट ते रीसेल आसीगला सपोज गोटे मार्केट स्लो डाउन नहीं क्रैश करगला हाँ क्रैश कर रीसेल आसीजो तो रीसेल आसीगला पूरा मार्केट पूरा ना मु भी देखुची माने आई एग्री टू यू एंड तो हमें तो जानी जो हमरो सेम आइडियोलॉजी ठीक अच्छे आम सब बड़े अपार्टमेंट को फेयर प्राइस रे रखू बट मु भी देखुची कि गोटे जगार गोटे मु कहबी नहीं बट बिल्ड माने से डेवलपर रु भलो हैंडओवर पाइची भलो प्रोजेक्ट हैंडओवर पाइची बट से रीसेल करने जाऊँगी से प्राइस रे रीसेल होनी माने से 75 लाख रे पाइची कि 77 रे पाइची से भावुची कि मु 90 रे बिकिबी कहीं 10-15 लाख टका टिके ये करी बट ताको 80 रे बिके मिलूनी 78 रे भी मिलूनी माने इंटरेस्ट भी से बाहर करि पारुनी बिकॉज को होची बहुत डेवलपर तारो फ्यूचर प्रॉफिट भी रखी दै छन एटा ता सहित भी मो कहबे इंटरलिंक रहउची केमते इंटरलिंक रहउची सपोज मु गोटे प्रोडक्ट रो गोटे प्रोजेक्ट रो इन्वेस्टर मुझे आसली जोटा कि बर्तमान बहुत चलुची सपोज गोटे इन्वेस्टर को नहीं आसिक भर भर्ती करदेली इन्वेस्टर नहीं आसला पर जो मोर वर्किंग कैपिटाल बाहरी गला रिकरिंगटा बाहरी गला रेस्ट अमाउंट को मु हाइक करके बिकिली डबल चार्ज करता इन्वेस्टर पाखे मुझे जी लॉस कली जी प्राइस कमेले यहाँ डबल करदेली तो जो टाइम रे प्रोडक्टा फेल है जो टाइम मार्केटा क्रैश कला से टाइम रे जो एक्चुअल बायर जे डबल नहीं रखी तार बेनिफिट कौन है से तो 2 गुणा पाई पर टाइम इन्वेस्टर तार प्रॉपर्टी को छाड़ो से बहुत कम प्राइस छाड़ो जोटा गोटे मार्केटा
इलॉजिकल माने अनएथिकल गोटे ग्रोथ हम तमें तो खराब मार्केट सिचुएशन कहूछ मु तो भलो मार्केट रो सिचुएशन कहूछ कि गोटे कस्टमर इन्वेस्टिंग पाई माने बिकॉज ही इज एनआरओ नॉन रेसिडेंशियल ओडिया से पाइची करिची इन्वेस्ट करिया पई से सेल करि पारुनी काहे कि माने से मार्केट रो अधिक प्राइस रे नहीं जाइछि रीसेल होनी तो सेटा गोटे मार्केट रे जेति कि प्रॉफिट रखा कथा जेन्युइनली प्राइसटा हवा दरकार गोटे ठीक प्राइसटा हेले कस्टमर माने भी अधिक आसीबे जेते अधिका कस्टमर माने आसीबे सेते कम इन्वेस्टर आसीबे कम इन्वेस्टर आसिले प्रोडक्टटा सक्सेस हो नले आमे 40% ऑक्युपेंसी रे मेंटेनेंस भी करि होबनी एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट राइट प्राइसिंग हेले प्रोडक्टटा बिक्री होची एंड राइट नाउ सिचुएशन इन भुवनेश्वर इज कि राइट प्राइसिंग ही प्रोडक्ट बिक्री होची बिक्री हो रॉन्ग प्राइसिंग जम्मा बिक्री होनी एंड माने कंस्ट्रक्शन लाइन रे कोन चैलेंजेस फेस करचंती से गवर्नमेंट पटु कि किछि आगो माने पीरियड रु एई पीरियड रे पेमेंट्स चेक से सब टिके स्ट्रीमलाइन हेलानी पेमेंट रो स्ट्रीमलाइन हेलानी किंतु गवर्नमेंट रो जो रूल रेगुलेशन जो फाइल चाष गोटे साधारणतः धरंतु गोटे गवर्नमेंट रे एटा को हम फेस करछु 2020 मसीह आम गोटे कम कंप्लीट कलु गवर्नमेंट टाइम भितर हो कि एक्सटेंशन पीरियड भितर हो धर गवर्नमेंट आमको गोटे नियम कहूँ आमको गोटे रास्ताटा धर 15 किलोमीटर आम वाइड करूँ 15 किलोमीटर रास्ताटा गोटे टेंडर नहीं 15 कोटी 20 कोटी टंकार नहीं ताधे कौन हो एक्सपांशन है बेलू साइड गछ अच्छी इलेक्ट्रिक पोल अच्छी तेणु से गुड़ा सब उठा दरकार टेंडर डाकिला बेले जो टेंडर डाकुन से उठू न उठेकरी ताकू विड्थ करदे 5 मीटर अच्छी से 7 मीटर हम ठीक अच्छे 7 मीटर हम आम टेंडर पकेलु नेलु तेणुक टाइम तार वर्षे टाइम अच्छी वर्षक भितर भी से उठे पारु नाहांती जो कि आम कामटा हाम्परिंग होचे पारनु से गवर्नमेंट ताको एक्सटेंशन दौची जरा 2020 मसीह एक्सटेंशन देले तार एते लंबा प्रोसीजर जोटा कि आप गोटे डिविजन रे सब डिविजन रे अप्लाई करेंगे सब डिविजन रु डिविजन धरन सीटू डिविजन रु सर्कल ऑफिस आसीबो सर्कल ऑफिस रु चीफ ऑफिस आसीबो डिविजन रे माने 10टा टेबुल बुलिबो सर्कल ऑफिस रे 10टा टेबुल बुलिबो चीफ ऑफिस रे 10टा टेबुल बुलिबो बुली बुली करी सेटू पुणी आसीबो निर्माण सौध रु बुली करी 10टा टेबुल बुली करी से जीवो गवर्नमेंट को तेणु गवर्नमेंट रु माने जहाँ पाखरे मैन पावर नाही कि केही किछ करि पार नाथि से सेतकी रही गला जो गोटाक गोटे प्राइवेट सेक्टर कि कॉर्पोरेट सेक्टर रे गोटे दिन बट तांकर आज भी सॉफ्टवेयर रु स्ट्रीमलाइन हेनी किछि हेनी हेले बेली आज्ञा ता सिस्टमटा होछि सेया सॉफ्टवेयर रे हो कि हार्ड कॉपी हो फाइलटा बुलुनी बट सॉफ्टवेयर रे भी सेही जिनुसटा जने फीडिंग कले सॉफ्टवेयर टा तो जने चलेले कंप्यूटर रे ताको देले आउ जन पाकु जीवो सेही जो टेबुल को जीवो आपण टेबुल गला बेलू आपण नाहांती दल को पलैले 5 दिन छुट्टी गला बेलू ए गले आपणकर गोटे ऑफिस आमर 10टा ऑफिस आसिले हम इवन ये उदाहरण कहूँ 2020 मसीह भी आम कम कर आज पर्यंत भी सेटा क्लोज हो पारुनी या द्वारा क्लोज न हवा द्वारा कौन हो पैकेज क्लोज ना तार EMD रोचे सिक्यूरीटी रोचे धरन गोटे 100 कोटी टका कम है से तुम आहरी 5 कोटी टका पड़ी रहा तेणु ये गुड़ाक बहुत लंबा प्रोसेस गवर्नमेंट आगुरी से इंग्रेज अमल शासन भाई जो फाइल चाष अच्छी से सिस्टम आज पर्यंत चेंज हो पारु ना टू डिफिकल्ट एबे भी से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड सिंगल विंडो क्लियरेंस जमा हे पारु सिंगल विंडो आज पर्यंत हे पारला कि खाली सिंगल विंडो बहिरे रहि गला माने मो बापा मते कहथिले सिंगल विंडो आसीबो आज आमे हमर पुओ को कहूछु सिंगल विंडो आसी से सेमते रहि जिवो से सेमते रहि जाउछि पूरा गवर्नमेंट धर तो गोटे आम गोटे निमापड़ा रोड 4 लेनिंग करूँ 4 लेनिंग तार टाइम सरीज ये मार्च रु पाइप लाइन सेमती अच्छी गछ सेमती अच्छी घर सेमती अच्छी किसी एपर्यंत उठिया है नहीं तेणु पुणी से केतबेले उठेबे तांको साको आपण फॉलोअप करें जदि ये सब जिनिस माने एक्विजिशन बहुत टाइम लागुछि गोटे क्लीयरनेस दौना ये गोटे उदाहरण जहाँ कहली आप 10टा उदाहरण सब से सबुत दरकार पड़ुछि है ठीक अच्छे गवर्नमेंट भूल से मानुची दौची तो प्रथम मानु नथिले एबे बहुत है किसी जिनस मानुंट से कहते ना तुम कहीं टेंडर पकेल तुम कहीं ये पकेल कि बाबा आम जब टेंडर पकेल तुम एस्टिमेटा कल कमी गवर्नमेंट सेक्टर में आप गोटे 150-200 कोटी टका काम करने ठू डिफिकल्ट बर्तमान ताकू कला बेलू बहुत बॉटलनेक्स रही जाउछि आमे केबे मेट्रो करिवा आमे केबे ओवरब्रिजेस करिवा भुवनेश्वर रे नहीं मेट्रो तो एबे स्टार्ट हेलाड़ी तेणु मेट्रो आ ओवरब्रिज से स्पेसिफिक किसी
ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଯିଏ କରୁଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସଡନ୍ ସେଇ ରେଞ୍ଜକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ରେଞ୍ଜରେ ଥିଲୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରୁ କାମ କରୁଛୁ ପୁରା କହିଲି 100କେ 1% କିଏ ଟିକେ ଆମ ଲେବୁଲକୁ ଆସିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ କି ବିଭିନ୍ନ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ହିଁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି ନହେଲେ 99% କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବିଜନେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ବୁଝିଲେ କି ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭିତର ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଖରାପ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ L&T ନେଲା କି ଇଏ ନେଲା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କମ୍ପିଟେଟର ବହୁତ କମ୍ ବୁଝିଲେ କି ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସେମାନେ ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ସେମାନେ 100% ଉଠଉଥିବେ ଏକ୍ସେସ୍ ନେଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆମେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ହେଲା ବେଳକୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ 85 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆମେ କରିବା ବୋଲି ଲେଖୁଛୁ 15% ମାଇନସ୍ 15% ମାଇନସ୍ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ 100 କୋଟିଟାକୁ 200 କୋଟିରେ କରୁଛନ୍ତି କି 100 କୋଟି 120 କୋଟିରେ ପ୍ଲସ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ 20-30% ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେତିକି ସେଇ ରେଞ୍ଜର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କମ୍ପିଟିସନଟା କମିଗଲା ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ କମ୍ପିଟିସନଟା କମି ଯାଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ଆଉ ତଳକୁ ଗଲା ବେଳକୁ କମ୍ପିଟିସନଟା ଆହୁରି ଅଧିକା ମଝି ପିରିୟଡ଼ରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେଉଁ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରି ସେଥିରେ ସବୁ ଯାକ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁବିଧାରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ ସୁବିଧା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସେ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବେଶୀ କାହାର ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ଧର ଗୋଟେ କାମ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା L&T ସେଥିରୁ ତୁମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ଏ ବିଲ୍ଡିଂଟା ତୁ କର ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ ନେଇଗଲା ତେଣୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କାମ ଗୋଟେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେଉଛି ଆପଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସବୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ ସେଇମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଖାଲି ମଝିରେ ରହିକିରି ଆମକୁ ଲଗେଇକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲୋକାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ବାହାର କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ପାଆନ୍ତେ କେତେବେଳେ ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜଟା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇ ପ୍ୟାକେଜଟାକୁ ଟିକେ 3ଟା ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତେ 4ଟା ଫେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଛି ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତେ ଯଦି ସପୋଜ୍ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କାମ ତାକୁ 4ଟା ଫେଜ୍ କରିଦେଲେ 25 ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ବହୁତ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ପାଇଗଲେ ସେଇଟାକୁ ସେ ନ କରିକି ଯେହେତୁ 25ଟାକୁ ଟୋଟାଲ୍ 100 କରି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଆଉ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବାର ଅଛି ସେଇଟା ଆସୁଛି ଏବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକାଲି କ'ଣ ସିଏ ଯିଏ ନେଲା କାମଟା ସପୋଜ୍ XYZ ଯିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ନେଲା ସିଏ କ'ଣ କରିବ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜିବ ଆମକୁ କେତେ ଦେବ ଆମକୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଲେଟର୍ ଦେଲା ବା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଲେଟର୍ କମ୍ରେ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ ପାଇଲା ଏକ୍ସେସ୍ରେ ତ ସିଏ କିଛି ନ କରିକି ଖାଲି ଟେଣ୍ଡର ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ବୋଲିକି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ 10-12% ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଗଲା ତ ସେମାନେ ଚେକ୍ସ ବି ରଖୁଛନ୍ତି କି ନା ଚେକ୍ସ ବି ରଖୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଚେକ୍ ରଖୁଥିବେ ସେତିକି ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଚେକ୍ ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରଖିବ ଅଲରେଡି ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଚେକ୍ ରଖୁଛି ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ବି ରଖୁଛି ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ବି ରଖୁଛି ସେଇଟା ଭୁଲ ହବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମଟେ ପାଇଲି ମୁଁ କାହା ଦ୍ୱାରା କରେଇବି সেটা 5 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେଉଁ ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଦେଇକରି କରେଇଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସଡନ୍ ଗୋଟେ ରେଟ୍ରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲି ନା ସେଇ ରେଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା କାମଟାକୁ ନେଇଛି 85 ଲକ୍ଷରେ ତେଣୁ 85 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ହିସାବ କରିବି ବୁଝିଲି 85 ଲକ୍ଷକୁ ମୁଁ ଧର ମୋର ପ୍ରଫିଟ୍ ମୋର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ତାକୁ ରଖିକିରି ତଳ ସ୍ତରରେ କାମ କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ସେଇ କୋଟିଏରେ ନେଇକି କୋଟିଏ 20ରେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ 85ରେ ଦେଉଛି 85ରେ ଦେଉଛି ସେଟା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ସଡନ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିଗଲାଣୁ ବୁଝିଲେ କି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଧର ପାହାଡ଼ ଟୁଁ ଖଣି ଟୁଁ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ପାସ୍ କରିଯାଉଛୁ ବୁଝିଲେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାପରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ରେଗୁଲାଇଜେସନ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରେରା କଥା କହିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଯଦି 10ଟା ରେରା ରହିବ ଗୋଟେ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଆଉ 10ଟା ବାନ୍ଧିଦେବେ ତେଣୁ ଆପଣ ବି କାମ କରିବାଟା ବି ଏତେ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରଟା ସବୁଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଇଆ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର କାମ ନେଲେ ମାନେ ତା ପାଇଁ ତାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କାଠିକର ପାର୍ଟ ତେଣୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଣୁ ଅଛେ ତାରି ଭିତରେ ଯେତିକି ଯାହା କରିବା କଥା ଖାଲି ସୁବିଧା ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପଦେ କହିଦେଲୁ କି ଯେଉଁଠି ମିଳିଲେ କହିଲୁ କିନ୍ତୁ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ସେମିତି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ଏଇ ହେଉଛି କଥା ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟର କିଛି ସେମିତି ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଥିଲା
आम काम कला बेले लाइन लगौथिले लोक जाई पेमेंट पाउनथिले आजिकली सेटा स्ट्रीमलाइन ହେଇଗଲାଣି ओडिशा गोटे सरप्लस बजेट स्टेट ना एबे सेमाने कोन करूछन्ती ना बजेट हैला पर टेंडर को जाउछन्ती तो सेति प्रॉब्लम केमथि हो बजेट तो आगो आसी गला ना तो बजेट अछि बोली टेंडर को जाउछन्ती आगे से कर दउथिले फंड्स नथला काम दरकार थला तेणु करी जने एजुटनकर पावर अछि से भी चाहिले 2 कोटी करि परिबो फंड्स नथाउ से एग्रीमेंट करदला काम करदला तेमे सेटू गोडउथबो मार्च मास 10 रे जाई लुचुथबे से कुआडे सब पेमेंट पाई पर नथिबे ये होतबे किंतु तांको क्षमता बळे रे जने एजुटन एति करि परिबो जने गोटे विदाउट इतरे करि पकोथले एई पॉडकास्ट रो मेन एम थाए कि पिला मानकु कहिबा जे 22 वर्ष 23 वर्ष अछंती चाकरी करूचंती भाबुचंती कि चाकरी करिवि कि निजरो बिजनेस करिवि से गोटे कॉन्ट्रैक्टरी लाइन रे केमती पसी परिबे कॉन्ट्रैक्टरी लाइन रे पसिबाटा सबठु इजी अलगा कौन सी बिजनेस रे तापे किसी आपणकर टेक्निकल पर्सन हो कि नॉन टेक्निकल पर्सन हो इंजीनियर हेले इंजीनियर हेले तार स्पेसिफिक तापे गवर्नमेंट रो स्कोप अछि गोटे डिग्री इंजीनियर हेले ताको ईएमडी दबाउ पड़िबनी गवर्नमेंट रे वर्ष केते जण काम करि परिबो माने बिना ईएमडी केते पैसा रो काम करि परिबो नहीं पैसा टेंडर आपनकर लाइसेंस रो कैपेसिटी अनुसार अपन टेंडर अटेंड कर परिबे तो गोटे इंजीनियर से गोटे सिविल इंजीनियर गोटे किट कॉलेज में जो आमे करलु सिविल इंजीनियरिंग तो सिविल इंजीनियर को डायरेक्ट ए ग्रेड पाई परिबो डायरेक्ट बी क्लास पाई परिबो इंजीनियरिंग लाइसेंस पाइबो हां इंजीनियरिंग बी क्लास तापर ए क्लास तो ए क्लास रो लिमिट कोन था मैक्सिमम लिमिट ए क्लास रो लिमिट होची बर्तन 10 कोटी ओ ए क्लास रो 10 कोटी माने गोटे नुवा इंजीनियर बाहरी की 5 कोटी रो 10 कोटी नहीं तार क्वालिफिकेशन सिमिलर नेचर धर मोर सुपर क्लास सुनतु हमर एलएनटी भी सुपर क्लास मु भी सुपर क्लास अच्छा तफात होची एलएनटी 15 कोटी टंकार काम तार क्वालिफिकेशन अछि सबुतरे पछरे क्वालिफिकेशन रहउची बुझले पछरे रहउची क्वालिफिकेशन आपण एलिजिबिलिटी हेबे माने एलिजिबिलिटी 10 क्रोस थिबो बट लाइसेंस रो कैपेसिटी होची ए क्लास रो एति सुपर क्लास 20 कोटी तळकु पकई परिबोनी सुपर क्लास रो रेंज हला 19 कोटी हेले भी सुपर क्लास टेंडर अटेंड कर परिबोनी गवर्नमेंट एबे रेस्ट्रिक्शन करची 20 कोटी ऊपर को हेले सुपर क्लास टेंडर अटेंड करिवो ता तळकु स्पेशल क्लास 10 कोटी पर्यंत 10 कोटी तळकु ए क्लास जे ए क्लास 10 कोटी कला बेलकु ता धरे गोटे क्वालिफिकेशन रहउची आपण जदि 5 कोटी टंकार कामटा अटेंड करिवे आपण ता पूर्व 3 कोटी टंकार काम करथेबे तो इनिशियली गोटे 50 लाख कोटी टंका करि परिबो विदाउट एनी जो विदाउट क्वालिफिकेशन थिबो सेतरे आपण करि परिबे नले जो 5 लाख टंका टेंडर बाहरची का थुरे जाई कि जोडा बिना टेंडर रे दिया होची सेगुडा को आपण स्टार्ट करिवे का पाखरे गले सिटे कहिले कि आपण अफसर चाहले याकू 10 लाख 20 लाख टंका काम सेइतरु आपण क्वालिफिकेशन बिल्ट अप करिवे बिना क्वालिफिकेशन टेंडर भी किछि बाहरे ए 50 60 लाख 70 लाख ए कोटी भितरे बट सेटा गोटे 22 वर्ष 25 वर्ष 27 वर्ष छुआ पई सेटा गोटे स्टार्ट करिया पई गोटे बहुत भलो अमाउंट करि परिबो जे ए एते ए सिस्टम भितरे मु देखुची जति मो एक्सपीरियंस भितरे बहुत लोक आरंभ करंती कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस ता समत पस पारंती गोटे लाइसेंस बापन पाखरे पैसा अछि कि मोर घरे पैसा अछि धर आमे जो हिसाब रो स्ट्रगल करछु सेमित स्ट्रगल नै आज काली पैसा पत्र रो असुविधा नहीं जने फैमिली कि चाहिला चाकरी करबोनी से बिजनेस रे पसिबो से लाइसेंस टे कर देला बिजनेस रे आरंभ करियो पसिबो किछ असुविधा नहीं किंतु फ्यूचर तार ए स्ट्रगल भीतर देकरी गति करी केते दूर से स्टेबिलिटी करि परिबो सेटा ता ऊपर निर्भर करूसी नले पसिबा पे आरंभ करिया पे किछि असुविधा नहीं एटा बहुत खोला जने चाहिले राति राति गोटे बिल्डर होई परिबोनी किंतु गोटे कॉन्ट्रैक्टर होआ पे सकाळ चाहिले राति रे चाहिले सकाळ होई नेक्स्ट क्वेश्चन सेही थिला कि रियल एस्टेट रे पसिया कथा कि नाही नहीं नहीं बिल्डर जने होवा पे टिके तापे आ अधिका कैपिटल दरकार अधिका ये दरकार आजिकल तो आउ जो कंपटीशन मार्केट हेलानी कम कैपिटल रे करि परिबे ओन लैंड ओन न होले कंपटीशन मार्केट रे आपण करि परिबे बहुत डिफिकल्ट जेमति हमें 5000 6000 टका से कहूची घरटा सेटा हम ओन लैंड बेली हमें 5000 टका रे बिकी परछु जने जदी 30-40% शेयरिंग रे नबो से 5000 टका रे कोन बिकी परिबो कि ना केमति बिकिबो कंस्ट्रक्शन गोटे हाई राइज बिल्डिंग कला बेलू तार कंस्ट्रक्शन वैल्यू तो आप देखुथे तेणु जगटा आपंकर निजर है से 30-40% पाई गले कि जो जगटा को किनी 10 वर्ष पर तार वैल्यूएसन बर्तमान बढ़ीगला तेणु से हिसाब से बर्तमान को आप रियल एस्टेट 2000 टका 1900 टका कौन 2000 टका बुकिंग करूँ सेटा बर्तमान 5000 से 2000 टका बेलर जो जगह खंडक अच्छी आम पाखे सेटा हूँ आपको इनकैश कराऊँ कंस्ट्रक्शन तो बढ़ी बढ़ी चलुची कंस्ट्रक्शन रेट भी
प्राय 19-20 ही चलुची सीमेंट बस्ताटा काली 200 टंका था आज भी सही 200 हो 250 हो आ कौन सीमेंट बस्ताटा 200 जगह 500 हो गला कि लैंडटा फर्क पकाउची जगह हेले भी बहुत एक्सपीरियंस और बहुत स्ट्रगल दरकार माने बिल्डर लाइन रे तो बिल्डर लाइन तो लोक मानू माने हमको सजेस्ट ही करियार नहीं नहीं स्ट्रगल तो सबुतिर अच्छी बट हाँ मु सीटा देखे कि गोटे कॉन्ट्रैक्टरी लाइन टा गोटे नुआ पिलाटा पसी परिबो पसी आपको अल्प इन्वेस्टमेंट रे जने पसी परिबो नहीं खाली गवर्नमेंट सेक्टर कहीं प्राइवेट सेक्टर रे भी तो कॉन्ट्रैक्टरी लाइन भी करी हबो प्राइवेट सेक्टर में ऑर्गेनाइज्ड वे रे बहुत लोक कॉन्ट्रैक्टरी करूछंती आ भल भाव भी करूछंती तो जदि जन लोकटे चाहिबो करिया पे से प्राइवेट सेक्टर भी छोटो कामटे करि परिबो से किछि दिन कला परे तार जो एक्सपीरियंस हबो तार जो क्रेडेंशियल हबो से क्रेडेंशियल ला यूज करी से गवर्नमेंट रे भी यूज करि परिबो तो जदि के सिंसियरली चाहिबो करिया पे कॉन्ट्रैक्टरी सेक्टर रे एक जिनिस आज्ञा सिंसियरिटी प्रत्येक जिनिस चाहिए सब आपनकर एसपीडी कौन से भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर ना कौन से कॉन्ट्रैक्टर ता टर्नओवर केते से बर्तमान से कहूँ ऑर्गेनाइज्ड वे रे जदि गोटे प्राइवेट ऑर्गेनाइज्ड वे रे पूरा माने वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्टर आज लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बर्तमान ता टर्नओवर जांकरी कोठी पहुँचलानी तेणु सब जिनिस संभव प्रत्येक जिनिस हडल्स आसो प्रत्येक जिनिस ये आसो ताकू फेस करी आपणकर से सिंसियरिटी अकाउंटेबिलिटी पंक्चुआलिटी से जिनिस को जी मेंटेन करके चलला प्रत्येक बिजनेस टी आज्ञा हेले होटेल बिजनेस हो आपणकर कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस हो रियल एस्टेट हो ऑटोमोबाइल हो सेगुड़ा सब डिपेंड करुचे आपणक उपरे आपण ताकू केमिति मैनेज कर नहीं पारुछंती बुझले कि तेणु हेले सबुतिर आप सक्सेस पाइबे आ खाली पूरा कहली सेतिकिटा नहले आपणकर ऊपर निर्भर करुचे आपणक बिजनेसटा को आपण केमिति रन करेबे आपण जो देह खराब होगा कि आपड़ जो असुस्थ न होगा आप भावे मुझे कॉर्पोरेट संस्था भाया कॉर्पोरेट संस्था होगापी आपको से रूल रेगुलेशन से सजाड़ी ही समय लगे भी आमर नेक्स्ट चैलेंज समय लगे बिल्डअप करने मुझे कहली आम पकेट खातार आरंभ करूँ पकेट खातार आम आस्ते आस्ते सेमती हम किंतु प्रत्येक शेष जी फाइनाल अथॉरिटी तापर डिपेंड कर बिजनेसटा से केमिति रन कराइबो सी जदि ठीक अच्छी ता माइंड जदि ठीक कर सी पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव जिनिस तार जदि ठीक से मैनेज कर पारुछि सी तार स्टाफ को सी जो भूल हो भूल हो मुझे लास्ट क्वेश्चन गोटे पचारिया चाहूली कि आमे ग्रो करुचु समस्ते ग्रो करुचु आज डियन भी ग्रो करवा आगे बहुत ग्रो करवा बट ये ग्रो करला बेले तुम ये जो नुआ फेज जोटी तुम 600 एम्प्लॉइज हैंडल करुच सीटा किमिति माने कौन चेंजेस तुमको कंपनी करिया को पड़ला टू हैंडल दोस 600 एम्प्लॉइज बिकॉज इट वाज ऑलवेज स्टार्टेड विथ 10 एम्प्लॉइज और 15 एम्प्लॉइज नहीं ग्रेजुअली जेमती कहले बापा आरंभ रू पॉकेट खातर करथले देन धीरे धीरे एक्सेल रु टैली रु ईआरपी बर्तमान आम ईआरपी आड़ को जाऊँ तो सेमती बढ़िया सांगे सांगे मैन पावर भी बढ़ुंट आगुरी आम गोटे सीए को ऑडिट अकाउंट करने वर्ष को थोड़े डाकुले एवं आम पाखे 4टा सीए पेरोल अच्छा तो सेमती जमी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ो सेमती जब इनफ्रास्ट्रक्चर न बढ़ो इनफ्रास्ट्रक्चर से मैनेजटा सेवा कहले निजको जिते डेडिकेटेडली न लगे से कौन हो पार कि सका राति पर्यंत आमे मु बोधे आम ऑफिस को सबुठु फास्ट मु आसे हां सेम हियर मो सबुठु फास्ट आसे सबुठु लास्ट रे बोधे बापा जानती तेंग एटा होची मैनेज करिया आपण जो पर्यंत ठीक अछंती आपण 600 कोन 6000 एम्प्लॉय की हैंडल करि परबे जेतले आपणकर बॉस जे निजे कंपनी रो बॉस से जेतले भूल हबो सब भूल चलिबो 600 कोन 6000 कोटी वाला भी काली जाई नुचुछंती बुझले कि कोटी गोटे विंग फेल मारले सब क्रैश कर जीवो सब क्रैश कर तो इंटरलिंक ना सब इंटरलिंक धर आमर 3टा संस्था अच्छी आज ऑटोमोबाइल पैसा दरकार कंस्ट्रक्शन पैसा अच्छी से किसी फंड्स देदेलु से पटू टिकुटी देदेले से बिजनेसटा है पुणी से केतला आसला एथुर इंटरलिंक कुआडे कौन करी आम करूँ सब जिनिस कले जे पर्यंत सेटा आपण आखिरु पलैब से जहाँ कहला 9टा बेलू आसिक राति पर्यंत सेटा जे पर्यंत आपण आखिरु पलैब आप भावे जदि मोर संस्था बढ़ीगला 6 स्टाफ होगा मु कॉर्पोरेट भाया मोर से आपटे करदे से सब भूल भटका हो भूल हेले एत कंपिटिशन मार्केट बर्तमान
ଆପଣ ଭୁଲ ଭିତରକୁ ଥରେ ପଶିଲେ ଥରେ ବି ଭୁଲ କରିପାରିବେ ନାଇଁ ଭୁଲ ପଶିଲେ ସେ କ୍ରାସ୍ କରିଯିବ ଥରେ କ୍ରାସ୍ କରିଗଲେ ଆପଣ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ସମ୍ଭାଳିବାଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ସମ୍ଭାଳିବାଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ କାରଣ ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆମର ମାନେ ଆଗରୁ ନଥିଲା ମାନେ ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ତ ନାହିଁ ନା ସେଇଆକୁ ରୋଟେସନ୍ କରି ଚଲେଇଛି 25,000 ଟଙ୍କା ସିଉ ଲୋନ୍ରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନା ଲୋନ୍ 500 କୋଟିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣୁ ସେଇଟା କାଲିକି 5,000 କୋଟି ହେବ ଭଗବାନ କଲେ ସେ ସେମିତି ସଂସ୍ଥା ବଢ଼ିଲେ ସେମିତି ହେଇ ଚାଲିବ ତେଣୁ 25,000 ବି କରିବାକୁ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମିତି ସିଉ ଲୋନ୍ରୁ ମୁଁ କହୁଛି 25,000ରୁ 500 କୋଟି ଖାଲି ସଂସ୍ଥାଟା କ'ଣ ମନକୁ ବଢ଼ିଯାଉଛି କି ଧରନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ନା ନ୍ୟୁ ଟାଉନସିପ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ ନ୍ୟୁ ଟାଉନସିପ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳକୁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଫଲୋଅପ୍ ଚାଲିଛି କାଲି ଧରନ୍ତୁ 1000 ଫ୍ଲାଟ୍ ପାଇଁ ବୁକିଂ କରିବ 100-200 ବୁକିଂ ହେଲା ଆଉ ବୁକିଂ ହେଲାନି ଆପଣ 30 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂଟା 30 ମହଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନା 100 ଧର ବୁକିଂ ହେଲା ଆଉ ବୁକିଂ ହେବନି ନହେଲେ ବନ୍ଧା ହେଇ ପଶିବେ ତେଣୁ ଆପଣ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଦେବେ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସେତିକି କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର ତେଣୁ ତା ସାଥିରେ ଲୋନ୍ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଅଛି କି ଆଉ କ'ଣ ଇଏ ହେଇଛି କେଉଁଠୁ ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଧାରେ ନେଇଯିବେ ମୋଠୁ ନେଇଯିବ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଏ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିବ କି ତେଣୁ ଆକୁ ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ହେଲା ଲୋନ୍ ତେଣୁ ସବୁ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ମ୍ୟାନେଜେବୁଲ୍ ହେଇକି ଚାଲିଥିବ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଭୁଲ ନ ହେବା ପାଇଁ କମ୍ ଭୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଭୁଲ ତ ହେବ ଭୁଲ କମ୍ ଭୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଡେଡିକେସନ୍ ଦରକାର ଆପଣ କେତେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ନେଇକରି କେତେ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଆମ କଥା ନୁହଁ ଆପଣ ବି ଯେମିତି ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି 50 ଜଣ କିଏ ଡେଭଲପରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଡେଭଲପ ୟୁନିଟ୍ ଦେଖି ଆପଣ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ବି ଆପଣ ଆହୁରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଟାର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିକି ଯାଆନ୍ତି ଏବେ ଟାଟାର ପଢ଼ୁଥିଲି ରତନ ଟାଟାର ତାଙ୍କର ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଯାଉଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଡେରି ହେଇଗଲା ଅଧଘଣ୍ଟେ ମାନେ ସେ କେତେ ସିନସିୟରିଟି ବୁଝିଲେ କି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଜଣଙ୍କ ସକାଶେ ହିଁ ହେଉଛି ଡେରି ହେଇଗଲା ବୋଲି ସେଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍ ଡେରି ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ନିଜେ ରତନ ଟାଟା ଏବେ ତ ପଳେଇଲେଣି କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ମିନିଷ୍ଟର ଗଡ଼କରୀଜୀ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଖାଲି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଇଗଲେ ସବୁ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ ସଂସ୍ଥା ତ ମନକୁ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ସେତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ହେବେ ସେତେ ନହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇକରି କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ଦିନ ରଖିଛନ୍ତି ଯେତେ ଦିନ ଚାଲିଛି ସେ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିବ ଆଉ ଭୁଲ ହେଲେ ତ ଭୁଲ ଅଳ୍ପ ଭୁଲ ହେଲେ ସିନା ସମ୍ଭାଳି ହେଇଯିବ ଭୁଲଟା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ଯିବ ସେଇପଟେ ଆପଣ ତାକୁ ୱାଚ୍ ବାହାରକୁ ପଳେଇବ କ୍ରାସ୍ କରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏମିତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଧର ମୋଠୁ ମନୋଜ ଅଧିକା କଲା ମନୋଜ ଜେନେରେସନ୍ରେ ସେ ଭଲ କରିଗଲା ତା ପିଲାଟି ଭଲ କରିବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ 3ଟା ଜେନେରେସନ୍ ଇଏ ତ ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଆକୁ କେହି ଆଜ୍ଞା ରଖିପାରିବେନି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସ୍ ଉଠିଯିବ ସବୁ ଉଠିଯିବ ଆପଣ ଯିବେ ଉପରକୁ ପୁଣି ସର୍କଲ୍ ବୁଲିବ ସେଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ ଯୋଡ଼େ ଜେନେରେସନ୍ 3ଟା ଜେନେରେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଚାଲିପାରେ 4ଟା ଜେନେରେସନ୍କୁ ଠିକ୍ ରହିବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତେଣୁ ଭୁଲଟା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷ ଏଫେକ୍ଟ ହେବ ଆଉ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି କେହି ପାରିବେନି ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ରାଜା ଥିଲେ ଜମିଦାର ହେଲେ ପୁଣି ପ୍ରଜା ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲେସନ୍ଟା ଆଜି ଜାଣିବେ କି କେମିତି ଡେଡିକେସନ୍ ହାର୍ଡୱାର୍କ and perseverance for 45 years as 45 ବର୍ଷ ହେଲେ ଲୋକ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପହଞ୍ଚେ and it is not an easy journey ବହୁତ ups and downs ଥାଏ and ଯଦି କିଏ କରିବା ଚାହୁଁଛି is to be prepared for long term that is the whole thing. Short term is always a failure. Short term rise is always failure. Easy money ସବୁବେଳେ ଫେଲୁଅର୍ ହେବାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡ଼ କାରଣ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ପଇସା କରି ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ବରଂ ସ୍ଲୋଲି ବଢ଼ୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆସିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଜି ମନି ହଠାତ୍ ପାଇଗଲେ ସେଇଟା ଫେଲୁଅର୍ ହିଁ ଫେଲୁଅର୍ So thank you for coming. आमर गोटे गिफ्ट तो दौनु बट आम मैरीगोल्ड रो बिरयानी बहुत फेमस तो से गेस्ट मानू बिरयानी टा दौचु मनोज फॉर यू इटा वेजटा थैंक यू बहुत भल लगिला कथा है कि समस्त को धन्यवाद जे जे पॉडकास्ट को देखिला आई होप तमे ई पॉडकास्ट रु किछि भलो जिंस आ सुरेश बाबूंकर लाइफ रु आ तांको लाइफ स्टोरी रु बहुत भलो जिंस नै कि जाउथबो वन थिंग वी हैव seen through all the stories that
गोटे भल एंटरप्रेन्योर की बिजनेसमैन हवा पाई बहुत ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन दरकार एंड सेम इज विद सुरेश साहू और मिस्टर मनोज साहू और their whole company Dion Group. If you like the content, if you like these kind of podcast, kindly subscribe and share. Thank you.